jogo biga slame ya nege bo moko ulabi abiga nzirane Mamadu la slame ya nege do moko ula Honga kramo la slame ya nege bola moko ulabi abiga nzirane Mamadu tuye kiyama kanu Nina teme jia sosigika Komparisa bo jia kisoye Alaga kira kogo jia biba Anga kramo keme biga jia de kanu Nina teme lahara donga Olugo jia biba fiu Fuye kurane kolo kega waso de danga Wa ama bine madira bika fadisa Osetigi alamana nema de kiye Kika ofo ko di bashiye Nebo chiya do kanga kafode Pani setigi alaye nema de kiye Chiya yere la o kanga kafo Aubi wasobi ni bazemba uye Bazenti alaga nema Ne bazeye sunguru baula Wazobini etazi uye etazi te alaga nema ye cheo chama mi kafiri chama mblo aubi wazobini mobili ba uye mobility alaga nema ye cheo chama mi nafigi chama mblo aubi wazobini Salut internet Malion Mandenkaw kuri basi tawla ni basi tawla ala kana basi kambela jirena kaw fo ka wadmando fo limini dantala ma we lina ni be ka lajeli ki ani mama be na lajeni bela jiren ko fe abela jiren fo lendo fo limini dantala andume sunna suntigera lafiya kera amana ke chugo chugo su janyana on fe al doni sona be na do 22h langa wota chinyede kuma nya fo ye chugo mi ni video mi abi asmu wele kana Geri banga jamana kono ye kelenye fulana geri were banga jamana kono na bafe ka damine ka sabu ke dine nyemoko ye dine nyemoko munun bambolo sambi duru dine nyemoko munun bambolo sambi woro no ye aidara ni dikoy ambe na law nyodo fu au ka manipulation au ka bagabagali ka mo kuma yelema ate passé de aidara min fo obia ne ba décortiquer drone de ne be tiede di mo munun be kodo mo munun be family ke no be analyse nyumanke diko ye min fo mbena lede munde kera tiebe jombolo tiente min bolo ne ba fo ne ta idara ga côté la ne te diko ga côté ne wore fo ne ngone te karamo kola mais awteke sababu ye kan fasoti awteke sababu ye ka faso de umbla nyona parce que aw yere te se ka ko kaw yere aw te se ka fenyelema awa fenyere taw bolo yere ka se ka yelema jamana en kono aw te se ka faso de umfana sama ka tu bla siraka sirami nu betu yere faga ati passé aw te se ka faso de labo ku dama bla nyona ka soro fe mba aw dama ni nyonje dibila faso de munu ba aw no fe ito kalama aw nyere fu santa sambi saba aw ni manipulation aw ni de kan fa na mo kewla a marchera olu bolo mais nouvelle génération mimbe ate passé tande e diko minyo sugu dona e aidara minyo sugu dona ante mo ko la yango ambe jamana ko de la am faso odi antai am faso odi anyere mabora minna odi yere odi yurshi odi bokole am bokolo ye malidi malide munumbe na ba fe ka jihadi la suma malide munumbe na ba fe ku kumayele makanye sauma ate passé de laidu kande do kadi bema mambu guruja yere jo en sanfeya gurjali mi nyogona mateme gurjali mi nyogona madawuka mbenale odona aidara bora akumana aijo folo aidara bora odona akumana ay munde fo akoko ale tara yoro dola ale tumbe diko tumbe islami nyimo chaman tumbe almami chaman tumbe italen kofe itlalen kofe botola ko enveloppe tumbe do bolo ko imam bambu nyonche ko wori ayado enveloppe kono kadi madoma masugu jumende do mbena le folo ayin konota ate marché o ni ka analyse awe ga yere suge ni suda iko kuma min jago ni de ayin konota fani jabi kaga c'est trop mbena le
anw m'a kɔrɔ dɔn mɔgɔ tɛ min fɛ k'a ye alhamdulilayi ala kɛ bɛ ka diɲɛ dɛ yɛlɛ ye wari b'a bolo minnu b'a ɲɛdɔn ka kɔrɔ anw taara lɛtiri bɛna cogo min na lɛtiri bɛna d'a ma cogo min na lɛtiri bɛna d'a ma voilà anw ko wari n'i ye gɛlɛn ka lɛtiri ye ka lɛtiri di wari ka wari bien Aïdara ye nin fɔ yɔrɔ jumɛn Aïdara ye nin fɔ k'a to kutuba de la k'a to minbari sanfɛ a bɛ ka mɔgɔw lasali k'u taara karamɔgɔkɛ min voire i y'a ye mɔgɔw bɛ ka enveloppe caman di n'i ye gɛrɛbu ye a bɛ ka enveloppe di fɛn wɛrɛ tɛ o wari de b'a kɔnɔ wari dira mɔgɔ caman de ma ye a ye mɔgɔ caman de financer o ye mɔgɔ sugu jumɛn ye fɔlɔ an ka taa bien n yɛrɛ de y'a tigɛ k'a lase nin niveau la o don na Diko ye nin video de kɛ ne bɔra Diko kama Diko yɛrɛ kama ɲanama caman de dɔn ne ka inbox kɔnɔ n'u jama na i ka vocal bɛ ne bolo yan dɛ i ka vocal bɛ yan dɛ ne tun ye video min kɛ Diko ka video fɔlɔfɔlɔ min kɛ Diko ka nin kutuba kan i donna ne ka vocal ci ne ma ka ne deli pour que n ka se ka video in lajigi ko a kan tɛ transition ma a kan tɛ Asimu ma ko a ye jɔn de jaabi ko a ye Aïdara de jaabi ne k'u ma n ko n y'a mɛn n ko ne ka video k'a jigi o kuma tɛ bon n'a y'a sɔrɔ Diko ye Aïdara ye nin kuma fɔ ko Diko bɔra ka Aïdara de jaabi silamɛya bɛ yɔrɔ jumɛn fɔlɔ n b'a fɛ k'aw ɲininka diinɛ bɛ yɔrɔ jumɛn ala ka diinɛ bɛ fɔ minbari de sanfɛ Aïdara ye nin fɔ minbari de sanfɛ a kan bɛ jɔn de ma a silamɛ ɲɔgɔn a ma mɔgɔ tɔgɔ fɔ dɛ munna a ma mɔgɔ tɔgɔ fɔ parce que jama min b'ale kɔ k'olu k'u ɲɛsin ale ma k'u ka confiance ɲini k'u ka danaya ɲini ka ɲɛsin ale ma wari dira dɔw de ma mais dɔw jumɛn de don o tɔgɔ ma fɔ cɛ tɔgɔ ma fɔ muso tɔgɔ ma fɔ alimami tɔgɔ ma fɔ o kɔfɛ a ma Diko tɔgɔ fɔ nin yɔrɔ la dɛ ne ye sɔn bɛɛ joué k'a lamɛn pewu ka tila la nin yɔrɔnin dɔrɔn n ye nin de tigɛ video kana janya quoi parce que mɔgɔw sɛgɛnnen de dɔn quoi mais Diko bɔra ka min fɔ ni Diko yɛrɛ ka mɔgɔw y'o confirmer k'a fɔ ko a m'a fɔ transition ma ko a bɔra ka Aïdara de jaabi bon Aïdara jaabi yɔrɔ ye minbari sanfɛla ye wa Aïdara y'a fɔ minbari de sanfɛ yala i bɛ ka ala t'a fɔ ka kira t'a fɔ wa i tɛ k'o fɔ i bɛ ka mun de fɔ jama ɲini tɔgɔ ɲini sanga ɲini i bɛ k'o de kɛ ka confiance maaw ka confiance k'o ɲini ka ɲɛsin u yɛrɛ ma i bɛɛ bɛ ngalon kɔnɔ Diko bɔra Diko fana ye min kɛ ko Umaru ka kitabu tun b'a bolo a tun bɛ k'o de décortiquer yala diinɛ bɛ yen wa diinɛ tɛ yen o ye kelen ye filanan nin dungo i tun bɛ k'o de kalan minbari sanfɛ ka ɲɔgɔn kiritigɛ minbari sanfɛ Aïdara ye nin fɔ c'est vrai a ma mɔgɔ tɔgɔ fɔ Diko bɔra ka nin kɛ mais Diko ta ɲɛsinnen bɛ cogo min na bɛɛ y'a faamuya kɛcogo min na kɛcogo wɛrɛ t'a la dɛ ani jamana dirigeant minnu bɛ bi olu bɛ étape min na ani olu bɛ sira min kan i ni Diko tɛ hakilina kelen na an ye Diko kɛlɛ ka sababu k'o ye a kan ka kɛlɛ hali n'a y'a sɔrɔ Diko yɛrɛ ka mɔgɔw y'a confirmer ne ye ko a kan tɛ transition ma ko a kan bɛ Aïdara de ma i ka vocal bɛ yan dɛ ne b'o de fɔ dɛ Diko yɛrɛ ka maa sɔbɛw i bɛ maa ba minnu dɔn dɛ olu yɛrɛ de donna ne kan i donna ne kan i donna n ka soldat kan awa bɛɛ ka vocal bɛ yan de ni nafigiw bɛ yen olu de ye nafigiw ye ni munafagiw bɛ yen olu de ye munafagiw ye olu de ko a kan tɛ transition ma ko a kan bɛ Aïdara de ma Aïdara ye nin kuma fɔ yɔrɔ min na k'a fɔ ko enveloppe dira maa dɔw ma wari caman dira dɔw ma parce que Diko y'a yɛrɛ y'o kɔnɔ mais Diko tɔgɔ ma fɔ ko a kan bɛ Diko ma Diko dun bɔra ka jaabili kɛ jaabili sugu jumɛn de don an bɛ na lɛ adamaden min tɛ malo a tɛ sanbɛ ni nkalon tigɛli de k'a da yɛrɛ la k'a da maa wɛrɛ la n'i ye fɛn kalifa o la k'a k'a dilan o bɛ dilan wa latiriya ani tilennenya ka kan ka fɛn minnu dilan maa minnu taara ye nkalon ye u b'a da u yɛrɛ la u b'a da maa wɛrɛ la o tigilamɔgɔw bɛ se ka fɛn dilan o ka kɛ ɲuman ye wa. bien nin yɔrɔ la ni Aïdara ka mɔgɔ ni Diko ka mɔgɔw y'a miiri ko a kan bɛ Aïdara de ma tiɲɛ b'u bolo k'a miiri k'a fɔ a kan bɛ Aïdara de ma ka d'a la parce que bi haut conseil ɲɛmɔgɔya bɛ jɔn de bolo a bɛ Aïdara de bolo haut conseil min sigilen bɛ yen i bɛ baara kelen jumɛn de la i bɛ ka mun kelen de kɛ silamɛya tɔgɔ la ka silamɛdenw ka hakɛ ɲini a tɛ yen i tɛ ka papaga kɛ papaga tɛ ka kɛ ka maliyɛnden minnu ye silamɛ aw ko jamana min ye 95% musulman ye o bɛɛ ka hakɛ minɛnen b'a la a bɛɛ bɛ ka sa kelen kelen si t'a sigiyɔrɔ la bɛɛ y'a ka dugu bila bɛɛ y'a ka place bila haut conseil sigilen don k'olu de ka hakɛ ɲini haut conseil islamique a sigilen don ka jamanaden minnu bɛ yen ni silamɛdenw de don diinɛ taasira kan k'olu de ka hakɛ ɲini état bolo silamɛden jumɛn de bɛ yen min y'a ka hakɛ sɔrɔ fɔlɔ
o ma sɔrɔ ni Diko ka nin kuma n'u y'a imaginer ka taa imagination tɛ dɛ o de ni Diko ni Haidara yɛrɛ ka mɔgɔw y'a imaginer mais Haidara ka mɔgɔw ma ni imaginer dɛ Diko yɛrɛ de ka mɔgɔw donna ne kan ka don ka soldat kan i ka vocaliw bɛ yan ka tila ka nin video ci ne ma hali don min na ne ka soldat ye nin ci ma n ko a ma n ko soldat n ko nin caman de donna ne yɛrɛ kan yan n ko mais n ko ngalon de don bon aw y'a mɛn fana Diko yɛrɛ ka mɔgɔ dɔw fana bɔra sur les réseaux sociaux k'a yira ko a kan tɛ Haidara ma a kan tɛ transition ma a kan bɛ jɔn de ma ko a kan bɛ Arazbadi de ma fɛn saba dalumaya la fɛn saba kuntilenamaya la fɛn saba kumakan kelen fɛn saba yala a kan bɛ jɔn de ma n'a kan tɛ Haidara ma a kan bɛ transition ma sinon dès que o tɛ t'i jɔ minbari sanfɛ k'a fɔ a bɛ Arazbadi critiquer parce que nafa tɛ Arazbadi la barika t'a la barika den t'i yɛrɛ bila Arazbadi nɔfɛ Diko fana su ka fisa ni Arazbadi fana ɲɛnama ye an ko fana tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna n b'a dɔn Diko tɛ Arazbadi jaabi minbari sanfɛ mais Diko n'a kan tɛ transition ma a yɛrɛ ka mɔgɔw ye min confirmer ne ye vocaliw kɔnɔ ne y'o de fɔ n ko ne ye horoscope de ye n k'o bɛ yan ne ye horoscope de ye fɛn kɔrɔ ni kura a bɛɛ marilen de bɛ yan i b'i ta fɔ kɛrɛfɛ de mais i ye min fɔ ka tɛmɛ o bɛ yan de n'a kan tɛ transition ma a kan bɛ Haidara ma Haidara ye min fɔ ne tɛna nin video in tɔ jouer dɛ parce que nin video an y'o kɛlɛ kɛ ka tɛmɛ mais Haidara mun de Haidara yɛrɛ bila n'a kumana ka bɔ ka Diko jaabi question yɛrɛ yɛrɛ bɛ nin yɔrɔ de kan quoi an bɛ k'o de fɔ guerre de daminɛna mais mun guerre sugu de don an ye ngɔnɔ dɔɔni n bɛna de n cɛsirila n kɔrɔkɛ n'o ye Cheikh Mohamad Diko ko f'u ka Haidara n'a fara n ko n k'u ka hɛrɛ k'u yɛrɛ kan u tɛ se ne ni Diko bɛ ɲɔgɔn kalama diinɛ na silamɛya sira kan ne n'ale bɛ ɲɔgɔn kalama bien Haidara bɔra a ye jaabili kɛ ka Diko jaabi k'a yira a la k'a fɔ Diko ye kuma min fɔ Diko kan tɛ ne ma Haidara nin ye maloya ye dɛ an y'o de fɔ Amsardini mɔgɔw nin ye maloya dan de ye aw tɛ se ka ko daminɛ ka tila ka sira a kɔrɔ o ye ngalon de ye n'aw k'aw ka farin ɲɛmɔgɔ ɲuman de b'aw bolo bilahi Haidara ye kuma min fɔ nin ye Haidara bɔra ka jaabili min kɛ nin ye a ye mɔgɔw décider Haidara e y'i ta de fɔ e y'i ta fɔ minbari sanfɛ i ma Diko tɔgɔ fɔ i ma mɔgɔ ta n'a tɔgɔ ye ni Diko bɔra ka kuma ni ko Diko kan bɛ e de ma e ni Diko bɛ kuma munna e ma Diko wele avant que e kana sur les réseaux sociaux k'a fɔ ko e bɛna fɔ ko Diko tɛ e Diko m'a yɛrɛ justifier dɛ e de y'i ka kuma fɔ i sera n'a conséquence kɔrɔ awa i nani yɛrɛ justifier mɔgɔw ɲɛna depuis fɔlɔ Haidara tun bɛ tan dɛ k'a yɛrɛ kɛ victime ye k'a yɛrɛ kɛ ko maaw de binna kan or que a bɛ ko de daminɛ ko mana gɛlɛya a b'a manku k'a kɛ komi a tulo t'a la k'a yɛrɛ kɛ k'a fɔ ko maaw de binna kan or que ale yɛrɛ b'a dɔn kɛrɛnkɛrɛnnenya la n'ale tun kan tɛ Diko ma a kan bɛ jɔn de ma a ye kuma min fɔ Haidara yɛrɛ ye min fɔ n'i y'a ye e bɔra k'i yɛrɛ justifier Diko ma e tɔgɔ fɔ kutuba kɔnɔ dɛ e beaucoup ka t'i yɛrɛ justifier e beaucoup Diko de ko k'i ka bɔ ka video kɛ ka yira maliyɛndenw na k'a fɔ ko ne kan tɛ e ma wa i b'a to yen fɔlɔ Diko k'i wele nka n'i y'a ye bɔra k'i yɛrɛ justifier k'a yira ko e kɔrɔkɛ kan tɛ ko a kan tɛ e ma ko e ni Diko tɛ ɲɔgɔn na mɔgɔw b'a fɛ k'aw bila ɲɔgɔn na de ni mɔgɔ bɛ yen k'aw bila ɲɔgɔn na aw yɛrɛ dama de b'a fɛ ka maaw kun kari ɲɔgɔn na parce que ni kɛlɛ bɛ na e sen t'a la Diko sen t'a la jɛɲɔgɔn minnu b'aw bolo minnu b'aw ka groupe kan minnu b'aw ka association kɔnɔ aw b'a fɛ k'olu de kun kari ɲɔgɔn na n'olu dun kun kari ɲɔgɔn na a gɛri a bɛ wolo min na a tɛ dogo cɛ la a tɛ dogo muso la ni nafigi bɛ yen jɔn de ye nafigi ye sisan e de bɔra k'i ka kuma fɔlɔ i y'a fɔ kutuba de kɔnɔ Diko y'a ta fɔ kutuba de kɔnɔ an bɔra i ka mɔgɔw b'a kalama fana an ye Diko kɛlɛ awa Diko yɛrɛ ka mɔgɔw b'a kalama fana an bɔra k'a kɛlɛ ka sabu kɛ k'a fɔ ani transition a bɛ k'olu de critiquer a tɛ ka kutuba kɛ e man ka bɔ tugun k'i yɛrɛ justifier i b'a to yen fo don min na ni Diko yɛrɛ y'i ta n'i tɔgɔ ye n'i tɛ sɔn la i bɛ Diko wele i b'a ɲininka n'i tɛ sɔn la i b'a to yen fo don min na ni Diko y'i ta n'i tɔgɔ ye mais Diko ma e ta n'i tɔgɔ ye dɛ o ye kelen ye filanan e de y'i ka kuma fɔ de sagira kana tugun parce que Diko kumana k'a yira k'a fɔ e kan tɛ Diko ma wa Diko yɛrɛ min fɔ a kan tɛ e ma ayi ni e kan tɛ Diko ma n'i y'a ye e bɔra k'i yɛrɛ justifier Diko kan bɛ e de ma awa e yɛrɛ tun kan bɛ Diko de ma Haidara nin kuma in bɛɛ lajɛlen bɛ mun de yira hɔrɔnya la wori dira maa minnu na arabu ye mɔgɔ minnu financer maliyɛn bɛɛ b'a dɔn maliyɛn den ɲuman bɛɛ b'a dɔn bɛɛ kunkolo b'a kan da la k'a dɔn k'a fɔ Mali diinɛ ɲɛmɔgɔ fanba e bɛ ka financer arabu de fɛ yen o dɔnnen de o tɛ ko dogota ye n'o kɛra e ɲɛna yanni i ka t'i jɔ minbari sanfɛ k'a fɔ a ne ye karisalankaw ye ni alimami ye wari bɛ ka di ninnu ma mais n'i y'a di global la nin kɛcogo la n'i e tilala ka bɔ k'i yɛrɛ justifier Haidara e n'a kɛra kɔlɔlɔ min ye e de nɔ don
tiɲɛ t'i bolo tiɲɛ kɛlɛ a t'i bolo an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna de ko ko ɲagamina ta e de y'a ɲagami awa e ye min fɔ minbari sanfɛ i tun kan bɛ Diko de ma dɛ kuma musalaha malaga anw ka papa ka t'a la n'aw bɛ ɲɔgɔn da ka ɲɔgɔn kantigɛ a ye ɲɔgɔn kantigɛ e de bɔra ko wari dira mɔgɔw ma a dɔn i ma Diko tɔgɔ fɔ ko Diko tun b'i kɛrɛfɛ de mais i nani yɛrɛ justifier k'a yira k'a fɔ ko wayi ko non Diko ye min fɔ Diko kan tɛ e ma maaw de b'a fɛ k'aw bila ɲɔgɔn na jɔn de b'a fɛ k'aw bila ɲɔgɔn na nin kuma fila in bɛɛ bɔra e Hayidara de da e de ko a dira maa dɔw ma e de tilala ka bɔ tugu k'a yira k'a fɔ ko wari bɛ di dɔ min na ko Diko tun tɛ yen ko Diko tun bɛ e ni Diko bɛɛ tun bɛ ɲɔgɔn kɛrɛfɛ ni Diko ma ye e y'a ye mais a fɔtɔla don fɔlɔ min i bɛ kutuba k'a kan e ma Diko tɔgɔ fɔ o yɔrɔ la de munna i ma Diko tɔgɔ fɔ o yɔrɔ la parce que i ye kuma in tɔ dogo de mɔgɔw bɛɛ taara siga don Diko fana la an k'o tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna de bɛɛ taara siga Diko de la k'a fɔ ko wari dira Diko de ma bon ni Diko bɔra ka kuma anw ka sira t'aw ka diinɛ ko la aw ka diinɛ ɲɛmɔgɔya ko la dɛ parce que anw b'a dɔn nafa papa t'aw la nafa kisɛ kɛlɛ jamana in kɔnɔ bilaha t'aw la nafa kelen t'aw la Mali kɔnɔ ni tiɲɛli de tɛ nafa kelen a tɛ e Hayidara la a tɛ Diko la nafa papa t'aw la e Hayidara yɛrɛ ye n'o si de ye couleur bɛɛ i b'a ta i bɛ couleur bɛɛ ta nin couleur min y'a ta fɔlɔ i tun bɛ ka maaw manipuler tan de ka maaw bila fitina kɔnɔ dɛ i tun bɛ k'a kɛ tan de e nin kuma in fɔ publiquement i ka minbari sanfɛ mais hɔrɔnya la ni Diko bɔra ka kuma Diko ma e tɔgɔ fɔ est ce que e kan ka bɔ ka Diko jaabi wa e man ka bɔ ka Diko jaabi wa n'i y'a ye e bɔra k'i yɛrɛ justifier fɛn yɛrɛ tɛ dɛ e yɛrɛ tun kan bɛ Diko de ma mais i sera n'a conséquence kɔrɔ parce que Diko ye kuma minnu fɔ olu ka girin ni e ta ye olu ka girin e ye min fɔ kuma ninnu faamuyalen dɔ kɔ an bɛ na lɛ a bi wele n b'a wele ko kuma dɔw fɔra sisan ni ko kalayara dɔrɔn e bɛna de bɛ maa gɛn mɔgɔ si min ma gɛn ni ko kalayara e bɛ ma gɛn jamana in b'aw bolo ta i sera ka mun de kɛ jɔn de b'i ma gɛn n ko a b'a yɛrɛ kɛ victime ye tan de a b'a yɛrɛ kɛ ko mɔɔ binna ka tan de a b'a yɛrɛ kɛ k'a fɔ ko mana na Mali kɔnɔ k'u bɛ ɲɛsin ale Hayidara de ma jɔn de b'i ɲɛsin e ma personne mɔgɔ si t'i ɲɛsin e ma parce que nin ko in na tiɲɛ de t'i bolo tiɲɛ kelen t'i bolo i bɔra k'i yɛrɛ justifier ni maa min bɛ miiri ka taasi k'a fɔ i bɛ ko kalama mɔgɔ man kan k'i da don nin na i bɛ mun de fɔ tiɲɛ tɛ Hayidara bolo parce que e fɔlɔ de kumana ni e kumana ni mɔgɔ wɛrɛ bɔra ka kuma o ma e tɔgɔ fɔ o mi jamu fɔ normalement n'o ma e tɔgɔ fɔ ka e jamu fɔ e kan ka bɔ k'i yɛrɛ justifier ta e y'i yɛrɛ justifier maa minnu yɛrɛ jigi dalen yɛrɛ tun bɛ ka olu jigila tigɛra jigila misiyara parce que k'a dɔn kumakan kelen t'i da i ka kumakan kelen tɛ min bɛ sabati a tɛ mais maaw tuguri ko et puis kanu bɛ maaw la kun jumɛn de la surtout kɛrɛnkɛrɛnnenya anw minnu ye activistes ye fɛn wɛrɛ tɛ dɛ parce que i ye baara dɔ de kɛ jamana kɔnɔ an b'o fɔ haran su i bɛ ka baara min kɛ jamana kɔnɔ i kan ka wale ɲuman dɔw la o de différence b'i ni diinɛ ɲɛmɔgɔ tɔw cɛ parce que a mana kɛ cogo cogo dɔnnibaa t'i la mais i ɲɛsin jamana ma i se ye fɛn fɛn ye k'a kɛ jamana i sera k'a kɛ mais fitina min bɛna tigɛ nin kɛcogo la tan i sera n'a conséquence kɔrɔ mais fitina tigɛbaga ye e Hayidara de n'a fɔra k'a fɔ Diko ye e de jaabi ni Diko kɔni y'i jaabi kɔni o ye tiɲɛ de ye munna e bɛ siran e ma bɔ ka Diko jaabi k'a sɔrɔ e ma n'i yɛrɛ justifier ka tila k'i yɛrɛ jɛya Diko nɔ la Diko m'i tɔgɔ fɔ Diko ma bɔ fana k'a ye fo n kan tɛ Hayidara ma dɛ e de ye kuma fila in bɛɛ fɔ o dira dɔw ma i bɔra i nana i sigi e kan tɛ Diko ma e kɔrɔkɛ dɔ la aw bɛ ɲɔgɔn wele n'aw bɛ ɲɔgɔn wele munna e m'a wele munna don min i ye kutuba fɔlɔ min kɛ munna e ma bɔ ka Diko wele ne nin kutuba in kɛra Diko mais n tun kan tɛ e ma n kan tɛ e ma mais nin kɛra ka ɲana ye mais a dɔn ma da la n'i y'a kɔlɔsi o tun bɛ faamuya mais e y'a fɔ e ma Diko wele o n'aw tun bɛ ɲɔgɔn wele min b'aw dama ni ɲɔgɔn cɛ anw b'a dɔn e yɛrɛ ko i tɛ Diko kɔni e yɛrɛ kɔni ni ɲɛmɔgɔ ye e y'o fɔ a ka ca ni san 10 ye Diko tun bɛ kɛ haut conseil président ye i ko Diko tɛ k'a ye ko kafiri de don a mɛnna e de da kɔnɔ i ko a bɛ se ka kɛ olu ka di silami ɲɛmɔgɔw de a ka misiri ɲɛmɔgɔ de mais a tɛ kɛ Mali diinɛ ɲɛmɔgɔ ye e ni Diko y'o kɛlɛ bɛɛ kɛ ya ka tɛmɛ n ko vocaliw b'an bolo et vidéo an y'u bɛɛ lajɛ e ma sɔn ka Diko yɛrɛ kɔni o la o kɛlɛ kɛra Diko bɛ sɔn ka yɛrɛ kɔni nin na Diko yɛrɛ tɛ yɛrɛ kɔni fɛn min b'aw ni ɲɔgɔn cɛ hali bi depuis san 10 ni ko kɛlɛ o de b'aw dama ni ɲɔgɔn cɛ n'o b'aw dama ni ɲɔgɔn cɛ n'i bɛ kɔ fɔ ko prépare latigɛ adamadenw ni ɲɔgɔn cɛ quoi parce que an bɛ maa min na bi jama minnu b'aw ko n'u karila ɲɔgɔn na a bɛ kɛ gere min n'an bɛ ɲina nord ta kɔ donc olu yɛrɛ bɛna kɛlɛ sugu minnu kɛ i t'a dɔn an donna kɛlɛ in kɔnɔ cogo jumɛn de la parce que maliyɛndenw t'a ɲɛɲini olu man'i kanu dɔrɔn i bɛ tugu i kɔ komi saga e beaucoup k'i yɛrɛ de justifier o yɛrɛ de ye ne tɔɔrɔ quoi parce que n'i y'i bɔra k'i yɛrɛ justifier dɛ i nɔ b'a la dɛ i nɔ b'a la awɔ i tun kan tɛ cɛ ma de i tun kan bɛ Diko de ma wari dira Diko ma yɔrɔ min i tun kan ka o de expliquer o mais ne tilala k'a fɔ tugun ko wari tun bɛ di dɔ min na Diko tun bɛ mais Diko sen tun t'a la Hayidara
e bena jonde jalagi ya ku ba fe ka obla ni wona o kuma dɔw fɔra o fitinɛmɔgɔ ninnu ni ala y'u to kɔfɛ k'u wulila ko Diko ka kuma ko a kan bɛ Haidara de ma ko parce que ko Haidara ye kutuba dɔ kɛ ko a kan bɛ Diko de ma nin ye kabako da ye Diko b'a dɔn Haidara t'a tigɛ o ma Diko t'o dɔn parce que ni Diko tun b'o dɔn ko e kan t'a ale ma i tɛ k'ale kɔrɔma tigɛ tan e tun tɛ bɔ k'i yɛrɛ justifier o n'i nani yɛrɛ justifier o de y'a to maaw y'a dɔn k'a fɔ i kan bɛ Diko de ma ko Diko ye e de jaabi parce que e de y'i yɛrɛ justifier o Diko m'a yɛrɛ justifier o Diko y'a ka kutuba kɛ a semaine tɛmɛna nka Diko ye kutuba kɛ dɔrɔn an bɛ bɔ min kalama e yɛrɛ nan'i sigi non ne kɔrɔkɛ de don ne hey Haidara bɛɛ b'a dɔn e tɛ se ko la sa an kana ɲɔgɔn nɛgɛ sa i tɛ se papa la an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna n'a y'a sɔrɔ i bɛ se ko la ko daluya b'i bolo k'i dalen ba la i bɛ tiɲɛ kan e b'i yɛrɛ justifier cogo di k'a fɔ ko Diko ye kutuba kɛ hali ni maaw taara fɔ e Haidara ye k'a fɔ ko wayi ko Diko ye kutuba kɛ e de kan soit i ka téléphone ta ka Diko wele n'i ma se k'a wele i b'i sigi fo don min na ni Diko y'i ta n'i tɔgɔ ye e ma ta n'i tɔgɔ ye kuma bɛ ka fɔ publiquement a fɔra kɛcogo min na a touchera jamanadenw de ma n'a touchera jamanadenw na bɛɛ b'a yɛrɛ y'a kɔnɔ awa anw y'an yɛrɛ y'a kɔnɔ ni fanga ka yɔrɔ de an ye Diko kɛlɛ n'a ye bɔra k'a fɔ ko non k'u ko Diko kan bɛ de ma parce que e bɛ k'a fɔ ko minnu bɛ k'aw bila ɲɔgɔn na de n ko maa kelen ninnu de bɛ Diko ka video ci e ma k'e ka di video ci Diko ma aw bolo jama de b'aw kɔ jama fufalaki de don ko aw photo bɛ fɛn fɛn ka profil la a ye t'aw ka ci la de munafagiw de don dɛ fɛn fɛn gɛrɛlen b'aw la maa ɲɛnamaw tɛ dɛ parce que hɔrɔnya t'u la parce que ne y'a caman de ye minnu bɛ don a tiɲɛ la ni karamɔgɔ in gosi de a ka d'aw ɲɛ dɛ mais a dasi ɲɛnama de i y'an tɔɔrɔ mais o tɛ taa fɔ publiquement o maa joli joli de bɛ commentaire la n'u bɛ nɛni kɛ olu de bɛ tila ka na non an ka karamɔgɔ bɛ nin citation na a bɛ nin citation na a bɛ ka nin fɔ a bɛ ka nin fɔ a ye karisa kɛ tan a ye karisa kɛ tan hein e bɛ bɔ dɔrɔn ko mɔgɔw taara fɔ e k'a fɔ ko Diko e bɛ n'i yɛrɛ justifier Haidara n ko nin ye maloya dan de ye quoi est ce que e kan ka kɛ jama ɲɛmɔgɔ ye e man kan ka kɛ jama ɲɛmɔgɔ ye fo ka diɲɛ wuli Diko tɛna yɛrɛ justifier nin kuma la i bɛ Diko wele la aw bɛ sigi ka kuma a Diko n y'a mɛn k'a fɔ ko i ye kutuba dɔ kɛ k'i kan bɛ ne de ma mais hali hɔrɔnya la e man kan ka Diko ɲininka o la o parce que Diko ma e wele ka e ɲininka o ne e ni Diko bɛ ɲɔgɔn kalama o tɛ ka maaw nɛgɛ o tɛ ka maaw nɛgɛ ka ɲɛsin e ma e ni Diko bɛ ɲɔgɔn kalama e ni Diko tɛ ni Diko tun bɛ ɲɔgɔn kalama e bɛ nɛni Diko ka manifestation kɛyɔrɔ la e bɛ nɛni ye wa e bɛ nɛni Diko ɲɛna wa ko e ni Diko bɛ ɲɔgɔn kalama ɲɔgɔn nɛgɛ ka n'i sera n'i ka kuma conséquence kɔrɔ n'i sera n'a ye kuma min fɔ n'i sera n'a kɔrɔ kana fɔ i bɛ n'i yɛrɛ justifier anw ɲɛ dɛ a tɛ passer i bɛ k'i yɛrɛ justifier ko min kan a tɛ passer siranna de e de balaw tigɛlen kɔfɛ i b'a dɔn balaw bɛ ka taa ɲɛfɛ a bɛ taa wolo kɔlɔlɔ min na a da man di e la i siranna i bɔra i yɛrɛ justifier dɛ Diko m'i tɔgɔ fɔ de kuma fila bɛ mɛnna e de da kɔnɔ n y'a fɔ n m'a fɔ n kan bɛ nin man kan tɛ nin ma jɔn de y'a fɔ jɔn de y'i ɲininka jɔn de ko Haidara e kan bɛ Diko de ma jɔn de y'i ɲininka personne mɔgɔ si m'i ɲininka i y'a fɔ i siranna kɔrɔ i nan'i jɔ kɛnɛ kan ka yira mɔgɔw la k'a fɔ ko i bɛ n'i yɛrɛ kɛ k'a fɔ maaw de binna e ma ou bien n'a gɛlɛyara dɔrɔn mɔgɔw b'i ɲɛsin Haidara de ma i jɔn de b'i ɲɛsin e ma i b'i ɲɛsin e ma ko mun de kɛra i kumana de o n'i tun ma kuma mɔgɔ tɛ kuma o e de kumana mɔgɔ ma justifier kɔrɔ la dɛ i yɛrɛ de bɔra ka justifier mɔgɔ min wele k'a fɔ i ka bɔ ka kuma dɛ e yɛrɛ de bɔra yanni e ka bɔ yɛrɛ i tun kan ka Diko de wele n y'a mɛn k'a fɔ ko tan n kɔrɔkɛ tan tɛ tan de don aw yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ aw bɛ communiquer o bɛ dogo mɔgɔ la o bɛ dogo mɔgɔ la o sera video call la o tɛ dogo mɔgɔ la o i y'a dogo k'a fɔ awa i ye nin kuma in dogo k'a fɔ de i siranna n'a kɔrɔ de ɲa i bɔra k'i justifier tan de i y'a fɔ i kan bɛ Diko de ma i y'a faamu Haidara tun kan bɛ Diko de ma ko wari dira Diko ma komi a siranna ne tun kan tɛ Diko ma ne t'a dɔn i b'i yɛrɛ justifier kun min na quoi aw ni Alahu Taala cɛ Amsa ni mɔgɔ a y'a lamɛn n'a y'a sɔrɔ ale kan tɛ Diko ma Diko ka bɔ ka diɲɛ kuma bɛɛ fɔ est-ce que Haidara tun kan ka bɔ ka n'i sigi plateau de sanfɛ k'a fɔ ko ale bɛ kuma k'a fɔ ko non ne kan tɛ n kɔrɔkɛ ma ne ni n kɔrɔkɛ bɛ ɲɔgɔn kalama e b'i yɛrɛ justifier kun jumɛn de la ka maaw manipuler k'i yɛrɛ kɛ dɔrɔn maa de binni kan a y'a lamɛn kɛ a bɛna manipulation min kɛ nin kɔnɔna na yan bon e b'a dɔn e ka sira kan Diko tɛ e kɔrɔma tigɛ e justifier ku maliyɛnw kan ka nin yɔrɔ de ɲini k'a faamuya bon ni e tun kan tɛ Diko ma ni e ma si k'i yɛrɛ kun na Haidara munna ni e bɔra k'i yɛrɛ justifier sa an k'aw tiɲɛ yɛrɛ an k'o de lajɛ ko munna Haidara bɔra k'a yɛrɛ justifier a y'a yɛrɛ justifier kun min kan a tɛ bɔ tugun a ko dawula yira mɔgɔw la a ko dawula yira mɔgɔw la kɛ an ka taa Nafigiw ka plasiti
Voilà. Nafigu ka place te si sa jonde nafigi à vrai dire. Kuma fla a bemena aidara kelen deda. Kuma fla jonde nafigi si sa. Ebe gata jonde nyini ka foko mi ndona eni dikoche. Ere kunde do et se mo si ra tugun. Na asoro etu mi yere justifier. Manka ngulela mo do be nyona ikelela. E kama ani diko kama. Iba foko no au kana bla nyona. Avant ka bla nyona idonga diko wele nkoro kele. Koma ma wele ne ere be na wele. Nga ere de kuma fla befo e ba foko jonde nafigi e de kuma fla fo e de nana ni kuma fla yo parce que be ka fo jama min bi ko lu de manipuler jama min bi ko a chama be to ko kalama ko eni manipulation de ninde do ale de bora ka foko wa ko wori dira doma e ma diko justifier de po yoro la diko bora ka kuma e sira na okoro de o parce que ni tu masira ite ni yere justifier e be continuer ni ka chidi fo domina ni diko wele kinyinga e ba yara diko la ne kantema point kuma tunye nindi mais karamo mo te sira ka karamo bode opinion kalama chemi bi tigar malike aidara eka sidire eka wajulu be chromatigeli de no de fiesa kala nyoro la ante jate faso jola ambesigi konte faso jola wala parce que if faso amana ke chogo i joro bala de iye nafa banya de sino kala niveau la billahi anti jate kala niveau la doni be mauma la kala nyoro la ka foko ko kurana de do hadisa de do fiqhu de do mo cite aidara jate kala niveau la parce que har ni kala nyere tumi ela ou bien ni conseil nyana mawde tumi ela wallahi ete bo ki justifieta ete bo ki ira ka fo ne de tunya fo ta mentum kante du koma eto fo tugon e beaucoup ko fo ne masse ko yoro famu kwa e bi justifier kunjume de la aidara justification inde malon kado ni yoro de la ka fo kono ko aidara tum kambe diko de mame asirana de parce que diko kumana har na so diko kante aidara ma aidara sirana kuma inkoro parce que kuma chama ibedo aunga chukumi ibedo ofana ga tendo aidara ni video diko tungambe de made ayede jabitande ayede jabita ne dun dalen bala comme be sa chukomina ne video minke diko ka mo dona ni video mini vocal munye iko akambe aidara de mangono oya da mani nyogonche ko ngone ka sira fo itola mais ni ko be minka vocaliser o ba fo non kananga vocali tuer parce que ni a jouer ibado ka fo ko ne de nana kuma fie o be fa moi o diko yere ka mo yede be ka kuma diko ka mo de kantande mo munu nanu be nyogon ka suni tlede e chama de nafigu billahi olu de nafigu yere parce que olu de bolto do naneka har ni vire olu de ni cinema non diko kante transition ma c'était ra ou de ma famille o bora ka tie gosi boy ka video en faranya na ko juguni ngoni ka video ka jigi mba jigi jonye jo ngona ta jigi mgoshi na kambe aidara de ma on verra anka sigi ka kono mais aidara bora ka justifier justification kunye minye de malion tungango de nyini awa amsarni mo de kango nyini sisa ka don muna aidara bora ka kuma ka foko diko kanta alema muna aya yere justifier na obe chien no fede kuna ko do tara ne akelo kuyo okera akelo chama de nana ka di chorobai enveloppe chama de nana ka di chorobai ma choroba jume aidara che kuma fo ka tlensa Slami nyuman site sira dine nyamgo nyuman site sira muna adira jon de ma jon kele ema mo to fo bebe segi yere ka ni kuma inkono minye dine nyamgo yo munu tumba keneka munu ye dine nyamgo har na soro diko ma e jabi me ni diko be na ba fe ki jabi tiens ba bolo ki jabi ni nyoro la de parce que ale yere tumba keneka ima mo to fo na ado ne diko yere bi keneka na soro la ya kolosi na le ma kolosi ne ya kolosi Siranda ibe siranda de do mate sira nyama ya kono ka aidara bo billahi mate sira aidara nyi mate sira jien kono ka aidara yere de boko ene diko tumbe kene ka e ba fo domina kutuba kono e ma diko sulenye o yoro la ka fo ko diko tumbe parce que yere ka kuma i kroke de do tien la diko koni atumbe me wori ma di diko ma enveloppe ma di diko ma mais diko kuma nen ko feni ena ni jo ka fo e kante diko ma bo e kambe jonde ma ni mo wore bora sisa ka kuma o tigi ba no fana kuma na aidara ba fo ko no ko ne kante ema ba kambe jonde ma anka chien fo est ce que be kam min fo chien don folo mo go be ni nyoro de la aidara ba be kam min bo ada kono de est ce que chien do wa chien tu min bari kuma be kera chromatigeli kuma ala kuma fo yoro sidiri ka ala donyira maula ka dine ira mola obe fo yoro munu na sisa obe kara chromatigeli dine be ya abe ga jonde nyini ga dine lawla
yara aw bɛ ninnu de ko k'a fɔ ninnu ye arijɛnamɔgɔw ye aw bɛ ka ninnu de wele k'a fɔ ko kiraw wa aw bɛ ka ninnu de wele ko dɔnni bɛ ninnu na wa aw bɛ ka ninnu de wele ko ninnu de bɛ ka ala ka diinɛ yira non 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 yarɔ diinɛ yɔrɔ la anw tɛ Haidara Jate o yɔrɔ la anw bɛ Haidara Jate fasojɔ kɛlɛ de kan ne b'o fɔ je dis je répète a jɔyɔrɔ a ye baara min kɛ fasodenw ɲɛ n'a ye baara min kɛ jamana kɔnɔ hali n'a danna Haidara ka dɔgɔtɔrɔso de la an bɛ Haidara an b'a waleɲuman dɔn o la mais diinɛ hukumu kɔnɔna na Haidara fo ka diɲɛ wuli ne t'i jate o niveau la ne yɛrɛ b'o dɔn mais n b'i jate k'a da la i ye ji jamanadenw minɛ hakilina min kan ani b'a fɛ jamana ka taa sira min kan ne b'i jate o niveau la dɛ o de y'a to an b'a fɔ ko diinɛ ye fasojɔ tɛ kelen ni diinɛ don Haidara tɛ jate o mais jamanajɔ la bɛɛ ɲɛ bɛ Haidara jɔyɔrɔ la jamanajɔ la a ye baara min kɛ bɛɛ ɲɛ b'o la e taar'i jɔ ka nin kuma fɔ i ye nin kuma fɔ ni mɔgɔ wɛrɛ bɔra ni alimami wɛrɛ ka bɔ kɛ o bɛ se ka Haidara jaabi o n'o ye Haidara jaabi Haidara b'a fɔ ne ma ye tɔgɔ fɔ bon i ye fitina tigɛ i sera n'a conséquence kɔrɔ i ma mɔgɔ tɔgɔ fɔ i dun kan bɛ mɔgɔw de ma n'i bɛ kuma fɔ kuma min daluya b'i bolo Haidara kuma bɛ nin yɔrɔ de kan n'i bɛ kuma fɔ kuma min prévu b'i bolo aw bɛ étape min na bi n'aw bɛ kuma a ye kuma ni prévu de ye a ye kuma ni daluya de ye a ye kuma ni kumakan ye hali ni maaw bɔra k'aw compter ni kuma min n'a tɛ wuli kuma min fana n'aw bɛ sa a kan mais n'aw ko ko tu bi n'aw bagabagara sini a bɛ taa kuma bama yɛlɛma a bɛ taa kuma bama yɛlɛma e yɛrɛ bɛ tiɲɛ fɔ wa i tɛ tiɲɛ bɔ i da kɔnɔ i tun kan bɛ Diko de ma parce que n'i tun kan tɛ Diko ma e justifié ku ne bɛ k'i ɲininka nin dɔrɔn de la ne ka question bɛ ye nin de n'e tun kan tɛ Diko ma e b'i yɛrɛ justifié kun jumɛn de la Haidara hɔrɔnya la e kan tɛ Diko ma Diko kumana e kumana e fɔlɔ de kumana Diko bɔra a kumana mais e bɛ n'i yɛrɛ justifié cogo di jɔn de ko k'i ka bɔ e bɔkun e bɛna mun de fɔ anw ye ko e kan tɛ Diko ma i tun kan bɛ Diko de ma Haidara tun kan bɛ Diko de ma sera n'a kɔrɔ de parce que i ye kuma fɔ cogo min na i tun kan bɛ Diko de ma billahi ni tun kan tɛ Diko ma e tɛ n'i yɛrɛ justifié o kɛlɛ o mankan a n'o ka malidenw bila ɲɔgɔn na ni diinɛ tɔgɔ ye ko aw ye diinɛ ɲɛmɔgɔ ye n'o kɛlɛ wulila Mali kɔnɔ yanni malidenw ka sa o de bɛ sa dɛ an b'o fɔ aw ye k'o diya aw ye yanni malidenw ka fitini ka bila ɲɔgɔn na ka walidenw faga maa dɔw bɛ den kelen de b'u bolo maa dɔw bɛ i cɛw bɛ i cɛ i n'u cɛ dɔrɔn de bɛ ka ɲɔgɔn balo se foyi t'u ye n'aw b'olu bila ɲɔgɔn na yɔrɔ o yɔrɔ aw bɛ jɔ marifa de bɛ tigɛ aw la dɛ anw ka jamana ye diinɛ kɛlɛ tɛ wuli a kɔnɔ dɛ jahadi kɛlɛ min b'aw kun na k'a fɔ ko jama bɛ bɛɛ ko ni jama b'aw ko jama bɛ faso de kɔ dɛ o nɔgɔ ka bɔ bɛɛ la jama bɛ faso de kɔ dɛ aw tɛna fasodenw faga k'a sɔrɔ aw ma ko kɛ fasoden minnu ye aw tɛna fasodenw faga k'a sɔrɔ aw ma se ka nafa ɲɛ fasoden minnu ye aw ka intérêt propre ka kama n'aw ka place ko kama n'aw ma ɲa ka mankan kɛ k'a fɔ ko 26 mars bɛ yen i ni Diko ka ɲɔgɔn sɔrɔ yen kɛ a ye ɲɔgɔn sɔrɔ yen aw mɔgɔ fila jama ka jɔ k'aw lajɛ kɛ aw bɛɛ n'aw jɔ manamanakan na minbari sanfɛ Diko bɛ politique la e min fana de dɔn e bɛ sira minnu kan o dɔnnen don ka bɔ aw bɛɛ bɛ sira kelen de bato min ye ni Diko ka différence ye i sera ka place min jɔyɔrɔ min ta jamana kɔnɔ Diko ma se k'o jɔyɔrɔ de ta parce que Diko ma se ka foyi kɛ jamana kɔnɔ a ma se ka foyi jɔ dɔgɔtɔrɔso tɛ écoleso tɛ a ma se ka papaga de jɔ jamana kɔnɔ mais e sera n'a ka dɔgɔtɔrɔso kɔni jɔ jamana b'i waleɲuman dɔn nin kan kan mais k'a fɔ ko diinɛ taasira kan an ka foyi t'a la fasoden kelen tɛ min bɛ sa diinɛ nɔfɛ parce que aw yɛrɛ sɔnnen tɛ ka sa o diinɛ kelen in nɔfɛ aw yɛrɛ sɔnnen tɛ ka tiɲɛ fɔ o diinɛ kelen in kɔnɔ aw yɛrɛ ye diinɛ in kɛ kɔrɔmatigɛli diinɛ de aw yɛrɛ diinɛ in kɛ minbari sanfɛ juma dɔn maa min dimi bɛnna n ko sidiri n ko kɔrɔma tigɛ minbari sanfɛ i b'a fɔ ko n bɛ ka ala ta de lase aw bɛ ka ala ta de lase yan e ni alaw tala cɛ Haidara e ye min fɔ minbari sanfɛ nin y'o fɔ yɔrɔ ye wa Diko ye min fɔ minbari sanfɛ nin y'o fɔ yɔrɔ ye wa jɔn de jigi b'aw kan diinɛ kama jɔn de jigi b'aw kan arijinɛ dɔn kama est ce que olu t'u kun fɛ wa nafigi tɛ aw tɛ se ka maa si halaki parce que aw ma maa da aw ma ci aw tɛ ciden ye aw tɛ se ka maa si dilan nafigiya bɛ yɔrɔ jumɛn yan nafigiya yɛrɛ bɛ yɔrɔ jumɛn yan e de ye kuma in fila bɛɛ fɔ nafigiya bɛ yɔrɔ jumɛn ta e tɛ se ka mɔgɔw la gosi fufalaki k'a sɔrɔ e yɛrɛ de nɔ don e tɛ se ka maa si dɔgɔya k'a sɔrɔ e de ye kuma fila in bɛɛ fɔ e de bɔra ka kuma in fila in bɛɛ détail di mɔgɔw ma sinon i ma ɲininka dɛ e de ye kuma fila in bɛɛ di e y'a di cogo min na jɔn de y'a di i kumana n'a y'a sɔrɔ mɔgɔ wɛrɛ de bɔra k'a fɔ Haidara tun kan bɛ Diko de ma min ye video k'a kan i b'a fɔ k'o tigi ye nafigi ye dɛ nka personne mɔgɔ si ma video k'a kan k'a fɔ ko Diko kan bɛ de ma an ye video k'a kan Diko tun kan bɛ transition de ma i y'a faamu awa ni Diko ka mɔgɔw siranna ko Diko kan bɛ de ma ou bien ni e ye kuma min fɔ n'i siranna o conséquence kɔrɔ Haidara anw ka foyi t'o la anw ko diinɛ kɛlɛ o de tɛ kɛ jamana in kɔnɔ ni kɛlɛ ka d'aw ye dɛ aw bɛ wuli ka taa fara armée de kan an bɛ ɲɔgɔn nɛgɛ de
aw tɛ foyi la ni wari mina tɛ aw tɛ foyi la fo ka balo mɔgɔw la e bɛ ka balo min kɛ mɔgɔw la o tana an mi fɔlɔ ye ya i tun bɛ kɛ cogo min na an t'a dɔn dɛ an y'a dɔn mais an bɛ k'i bonya ka da jamana ko de kan i dara an bɛ k'i bonya ka da jamana ko de kan mais ko tɛ se ka ɲɛsin e ma n'i b'i yɛrɛ kɛ victime y'a kɔnɔ dɛ a tɛ passé dɛ nin de donna maliyɛndenw kunna wa nin de donna amsaridini mɔgɔw kunna i ye nin de don mɔgɔw kunna ko mana na ano i b'i ɲɛsin ne Aidara de ma jɔn de y'a ɲɛsin e ma jɔn i yɛrɛ bɛna jaabi yan o ni cɛ kumana i b'i to i ka kuma kɔrɔ cɛ ti sira ka kuma kɔrɔ e siran'i ka kuma kɔrɔ wallahi Aidara e ka kunin kuma kan de e siranna nin conséquence de kɔrɔ ne to masira nin kuma in kɔrɔ muna e bɔra k'i yɛrɛ justifier muna ay question posaw yɛrɛ ko halaladenw hɔrɔnw silamidenw minnu bɛ tiɲɛ fɛ de ni Aidara to masira a ka kuma in conséquence kɔrɔ muna Aidara bɔra k'a yɛrɛ justifier hɔrɔnya la e kɔrɔmatigɛli de kɛ ma mɔgɔ tɔgɔ fɔ dɔ bɔra ka kɔrɔmatigɛli kɛ est-ce que ye ka video ta ka taa di Diko ma ko Diko bɔra k'i sigi ka video kɛ ka fɔ Aidara tun kan bɛ ne de ma non a kan tɛ ne ma est-ce que o video yɛrɛ o video ma yo a y'a k'i ka kutuba kɔnɔ cogo ma a bɔra k'a ka kutuba kan tɛ de parce que an b'a da aw si tɛ ala ko la o de y'a to an ko diinɛ tɛ faso jɔ a k'aw ɲɛsin faso ma kuma bɛ nin yɔrɔ de kan aw si tɛ ala ko la voilà ni mɔgɔ min b'a fɛ k'i ni Diko bila ɲɔgɔn na e yɛrɛ de bɛ ka kɛlɛ ɲini aw e yɛrɛ de ye kɛlɛ tigɛ ni kɛlɛ bɛ na i ni Diko bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ de dɛ aw b'a cɛ yani maa minnu bɛ Diko kɔ maa minnu bɛ e kɔ yani aw ka olu walidenw kari ɲɔgɔn na aw ye ɲɔgɔn dama k'a cɛ diɲɛ k'aw ye fɔlɔ e ma sɔn ka jɔ i ka kuma ye responsable kɔrɔ Aidara e bɛna kuma jumɛn de fɔ anw ye yan ko cɛbakɔrɔ tɛ kuma ka tila ka sira o conséquence kɔrɔ e siranna devant peuple devant amsaridini e siranni ka kuma conséquence kɔrɔ a ma tile 2 3 sɔrɔ dɔ ye e kɔrɔmatigɛ e bɔra k'i yɛrɛ justifier ne tun kan tɛ e ma i b'a dɔn kɔrɔmatigɛli a bɛ digi dɛ yara a bɛ mɔgɔw tɔɔrɔ dɛ e ye minnu kɔrɔmatigɛ de mɔgɔ kelen de y'i jaabi o e ko a caman de don mais a caman min jaabi mɔgɔ kelen de don i tila ka n'o yɛlɛma non min ye jaabi e kan tɔ tigi ma ne ye kan tɔ tigi ma e kan bɛ jɔn de ma Aidara tun kan bɛ jɔn de ma i yɛrɛ justifier ku ne bɛ so i ka kumakan kɔrɔ k'a fɔ i bɛ so a yɛrɛ responsable la an tɛ nin niveau la i tɛ bɔ k'i yɛrɛ justifier o aw bɛ mun fɔ an ɲɛna an b'a mɛn aw ka farin de yan aw tɛ bɔ an kɔrɔ k'aw ka farin yan ne ta tigaruma ti ne tigaruma an bɛ kuma de kuma b'a ni ɲɔgɔn cɛ a bɛna ne ka so n'a mago jɔra n na ne yɛrɛ bɛ taa ka so ni ne mago jɔra la asidiw mago bɛ sa yan mais kɔnɔna ta ninnu o bɛ ala yɛrɛ bolo ala ɲɛ b'olu la bien aw yɛrɛ ŋaniyaw man ɲi ka ɲɛsin ɲɔgɔn ma e b'o dɔn Aidara bɛɛ b'a dɔn cɛ i ye kuma fɔ ka ban min bɛ e kɔnɔ ka ɲɛsin Diko ma o dogolen tɛ cɛ la i y'o de fɔ i ka video kɔnɔ min bɛ Diko yɛrɛ kɔnɔ ka ɲɛsin e yɛrɛ ma o ko tɛ ko dogota ye a ye ninnu b'o fɛ ka tɛmɛ a ye ninnu bɛɛ fɔ ka tɛmɛ bon ninnu tɛ ko dogotaw ye o Aidara e kɔrɔkɛ t'i kɔrɔmatigɛ a b'i kɔrɔmatigɛ ye kɔnɔnataw bɛ ala bolo cɛ o tɛ e ka kuma ye sa e ye kuma fɔ e tila ka bɔ k'i yɛrɛ justifier k'a fɔ i bɛna nin kuma in de dilan ta nin tɛ kuma e ye kuma bɛɛ de tiɲɛ o tɛ ka kuma dilan tugun e ye kuma bɛɛ de tiɲɛ nin b'a yira mɔgɔw la k'a fɔ toujours n'i y'a ye Aidara bɛ k'a fɔ ko mɔgɔw bɛ bin a kan a bɛ kuma dɔ de fɔ o kuma in tugun ni maa dɔ kumana parce que i tɛ kuma préciser karisalankaw y'a kɛ ou bien wahabiyaw y'a kɛ ou bien nin diinɛ mɔgɔw nin taabolo mɔgɔw y'a kɛ n'i tun y'o fɔ o taabolo mɔgɔw bɛ se ka bɔ k'i jaabi mais e ko alimami caman de tun bɛ yen alimami caman de tun bɛ yen aw ni alimami ye ɲɔgɔn ye dɔ min na minnu b'a kɛ cogo dɔn sinon anw b'a dɔn Mali kɔnɔ dɛmɛ min arabuw bɛ na ni dɛmɛ min ye Mali kɔnɔ a wari bɛ di mɔgɔ min na n'a ɲɛmɔgɔ ye mɔgɔ min ye Mali kɔnɔ o tɛ ko dɔgɔta ye dɛ o ye Usmani Solihu Tarawele de ne b'o fɔ hali n'a tɛ bara kɔnɔ o wari bɛ di Usmani Solihu Tarawele de ma ale de y'a ɲɛmɔgɔ ye ale de bɛ taa wari in ta ka na anw b'o dɔn ne kan tɛ Diko ma sisan i bɔra ka Diko ta justifier Diko m'i ɲininka de e kan bɛ jɔn de ma Usmani Solihu Tarawele ninnu e kan b'olu de ma olu t'i jaabi o olu yɛrɛ tɛna yɛrɛ k'a fɔ k'u b'i jaabi e n'olu bɛɛ bɛ Haut Conseil kelen in de kɔnɔ olu bɛɛ bɛ baara la Haut Conseil kelen in de kɔnɔ mais e tun kan bɛ jɔn de ma précisément e ye Haut Conseil ɲɛmɔgɔ ye mais k'i tila ka kuma komi man ɲi silamɛya kɔnɔ komi n bɛna dankari Mali silamɛya la ni e ye ɲɛmɔgɔ ye bi Aidara n'e ma bɔ k'o tiɲɛ fɔ mɔgɔw ɲɛna ko in bɛ ka kɛ kun min kan ou bien a wari bɛ ka di cogo min na e m'o tiɲɛ fɔ silamɛdenw ye ne ye nani sigi k'i ta kɛ kɔrɔmatigɛli ye an bɛ mun de fɔ yarɔ depuis sigi waati ne ye video k'a kan ne ko n ko an ma jɛ n'a ye i ka sigi ne m'o dogo cɛ la m'o dogo muso la ne bɔra k'i n ta fɔ
e ɲɛmɔgɔ tɔ e de bɛ Mali Islami ɲɛmɔgɔ bɛ représenter e nana ka kuma dɔ fɔ ka sira o conséquence kɔrɔ i ma mɔgɔ tɔgɔ fɔ dɔ bɔra ka kuma o mi e tɔgɔ fɔ e ka bɔ k'i yɛrɛ justifier Haidara e bɛna mun de fɔ anw ye ko nafigiw bɛ ko nataw nko aw yɛrɛ de jogo man ɲi aw yɛrɛ de ŋaniya o de bɛ ka bin aw yɛrɛ kan maa si ma bi ka nin yɔrɔ la dɛ wa hali ni Diko ka mɔgɔ bɔra k'i kɛlɛ i k'i kɛlɛ dɛ mɔgɔ si ka papaga t'a la parce que e de y'a daminɛ ni tun b'i yɛrɛ justifier mɔgɔ tɛ s'i ma sinon i bɛ inbox kɔnɔ Diko ka mɔgɔw bɛ inbox ninnu kɔnɔ i bɛ inbox bɛɛ kɔnɔ surtout kɛrɛnkɛrɛnnenya anw vidéo kɛlaw i bɛ yɔrɔ bɛɛ o tɛ Diko ka mɔgɔw dɔrɔn o ye karamɔgɔ maa o maa bɛ karamɔgɔ ninnu nɔfɛ i b'anw ka inbox kɔnɔ i delila n terikɛ aw de bɛ karamɔgɔ ko la aw de sɛgɛnnen dɔn anw ka foyi ma tunu anw yɛrɛ fɔ taa fan yɛrɛ tɛ ninnu na ninnu ni diinɛ yɛrɛ tɛ ɲɔgɔn kalama mais aw bɛ ka diinɛ birifini don ninnu na aw de bɛ retard la billahi ola n bɛ fɛ k'a ɲini n ka ɲɔgɔn bɛɛ fɛ fitinɛmɔgɔ ninnu ka manamana kan a ka n'u jaabi fitinɛmɔgɔ yɛrɛ ye jɔn de o ye Haidara de parce que e de bɔra ka kuma ni fitinɛmɔgɔ bɛɛ ye n'i tɛmɛna e Haidara kan i tɛ cɛ sɔrɔ dɛ e de tun b'a fɛ ka fitina tigɛ Haidara bani de tun b'a fɛ ka fitina tigɛ a dun ye fitina tigɛ mais a sera n'a conséquence kɔrɔ dɛ en contre le yɛrɛ Diko yɛrɛ ma kuma e kan yɛrɛ Diko tun kan bɛ transition de ma Diko ka maaw de siranna dɔrɔn ka na inbox kɔnɔ non a kan tɛ transition ma kan bɛ he bɛɛ ɲɛ bɛ kɔ la bɛɛ bɛ faamuyali kɛ bɛɛ b'a dɔn Diko tun kan bɛ Asimu ninnu de ma bɛɛ b'o dɔn n'o vocal ninnu cira e Haidara fana ma ni e bɔra k'i yɛrɛ justifier i dun bɔra joona i tun b'a tɔ yen kɛ n'i tun ka farin i tun b'i manko siya wɛrɛ i ka bɔ ka taa kurumatigɛli la minbari sanfɛ sinon juma sali tɛ o aw bɛ kurumatigɛli banbali de la ye n'a kalayara u bɛ da yɔrɔ wɛrɛ ɲini a na a t'i da Haidara tɛgɛ e yɛrɛ de nana da i tɛgɛ mɔgɔ si m'a da e tɛgɛ e yɛrɛ i dala karafe i dala kuma de don e yɛrɛ de y'a da i yɛrɛ tɛgɛ awa e yɛrɛ de bɛ k'a ɲɛsin e yɛrɛ ma sinon personne jɔn de y'a ɲɛsin e ma e de bɔra k'i yɛrɛ justifier cɛ maliyɛnw ka tiɲɛ lajɛ sa Haidara bɔra ka kuma de e kumana mɔgɔ min tɔgɔ i ma mɔgɔ tɔgɔ fɔ i ma mɔgɔ jamu fɔ bon ni Diko bɔra ka kuma anw ye Diko kɛlɛ a bɛ réseau sanfɛ a dogolen tɛ cɛ la a dogolen tɛ muso la ni e nan'i sigi o kelen na tugun k'a fɔ ko non e tun kan tɛ Diko ma e b'i yɛrɛ justifier cogo di n'i bɛ tiɲɛ kan e ni Alaw taala cɛ est ce que a kan k'a yɛrɛ justifier wa yɛrɛ justifier de o de ye ko bɛɛ tiɲɛ e tun b'i manko fo don min na ale yɛrɛ ka mɔgɔw ka t'u sigi plateau sanfɛ de ka kuma i kan ou Diko yɛrɛ ka e ta n'i tɔgɔ ye ou bien a ka Amsarini ta n'a tɔgɔ ye Amsarini tɔgɔ ma fɔ a la e ka mɔgɔw ma ta n'a tɔgɔ ye e de ye kuma fila in bɛɛ fɔ e ka tila ka n'i sigi tugun Diko kan tɛ ne ma ne kɔrɔkɛ de don cɛ bɛɛ ɲɛ bɛ kow la sa kow bɛ kɛnɛ kan yaya jama min b'i ko o jama in jigi t'u la dɛ wallahi Amsarini jigi t'aw la billahi ɲɛ ka Ala la jigi t'aw la ɲɛmɔgɔ t'aw ɲɛ k'o fɔ ka nɔgɔ b'o la dɛ anw tɛ sentiment kama dɛ jigida n'aw jigi ye Haidara de jigi t'aw la dɛ n'a gɛlɛyara don o don a b'aw bila dingɛ kɔnɔ a b'aw bila kɛlɛ la ka tila ka bɔ aw kɔrɔ o siga ka b'aw la n'o de don aw kana kɛlɛ kɛ Haidara nɔfɛ dɛ aw kana maa si kɛlɛ Haidara nɔfɛ billahi n bɛ n kali Ala la parce que Haidara jɔlen tɛ cɛya jɔyɔrɔ la a jɔlen tɛ a dusukun fana ma farin k'a dɔn k'a fɔ jama min bɛ n kɔ hali ni n bɛ san tɛ bɔ ninnu jigiya kɔrɔ dɛ sinon a t'a yɛrɛ justifier billahi i tɛ n'i jɔ réseau sanfɛ ne y'a fɔ tan ne m'a fɔ tan Diko tun tɛ Diko ma e ɲininka Diko ka mɔgɔ ma e ɲininka appel bɛ e ni mɔgɔ min cɛ e ni mɔgɔ min bɛ communiquer e m'o tigi wele ka kuma na n kɔrɔkɛ n y'a mɛn k'a fɔ i ye vidéo dɔ kɛ dɛ n y'a mɛn k'a fɔ i ye kutuba dɔ kɛ e tun ka mɛn ne de ma wa e m'o kɛ e na n'i yɛrɛ de justifier an bɛ mun de fɔ e ɲɛna e de balaw b'e tigɛ wa e de y'a da i yɛrɛ tɛgɛ maa si tɛ nin ye yɛrɛ justifier de dɔrɔn k'a kɛ dɔrɔn k'a fɔ ko maa dɔw de y'u bila ɲɔgɔn na maa de y'aw bila ɲɔgɔn na maa si m'aw bila ɲɔgɔn na nin ye de hali maa minnu yɛrɛ bɛ Amsarini kɔnɔ ka d'u gasi la wallahi hɔrɔn minnu bɛ Amsarini kɔnɔ maa minnu bɛ k'u ka kɛgu olu ka nin fila in bɛ analyser de Haidara ye vidéo fila min kɛ est ce que Haidara bɛ degré min na bi ale kan ka bɔ k'a justifier k'a sɔrɔ Diko ma wele hali ni Diko y'a wele Haidara tun man kan ka bɔ kɛnɛ kan bada ka n'i jɔ k'a fɔ ko ale bɛ kuma ko ale b'a justifier non o bɛ se ka kɛ de a tɛ kɛ o e bɛ tile i ka waju la a bɛ kɔrɔmatigɛli de i ka waju la a bɛ gosili de tiɲɛ la i bɛ adamadenya ni mɔgɔya ni farafinya fɔ a kɔnɔ i bɛ jamana jɔ fɔ a kɔnɔ mais a bɛɛ ye mun de ye ka mɔgɔw dɛsɛ ka taa a bɛɛ ye nin dɔrɔn de a bɛɛ y'o dɔrɔn de mais a fɛn kɛ a kumakan kelen tɛ yen i bɛ sa min kan e b'a fɔ don o don ko e bɛ sa nin sira kan mais e tɛ sa hali yɛrɛ ka sira kan surtout e ka kuma dɔ fɔ o kuma ka kɛ balawu ye i tɛ jɛn n'a ye n'o de tun tɛ e tɛ nin yɛrɛ justifier yan jitɔ. olu ka sɔrɔ bɛ nin de la u ka hɛrɛ bɛ nin de la u bɛ balo nin de la mais Ala tɛ sɔn u ka se
min fara kan ya dɔn ne y'o fɔ ye kabini wula in na jaabiw la maa wɛrɛ tɛ Ayidara kɔ voilà nin de kuma yo akoko maa wɛrɛ tɛ ni Ayidara tɛ ni maa wɛrɛ tɛ ni e de do e b'i yɛrɛ justifier mun de la o kɔrɔ e yɛrɛ tɛ yɛrɛ nege kan de do e tɛ n yɛrɛ surtout jama min ko wallahi Ayidara e tɛ wallahi e bolo maaw ɲabila cogo min maaw ɲabila de k'i lajɛ komi mɔgɔ min tɛ e bɛ komi remplacement komi i nana mɔgɔ dɔ de remplacer avant k'a tigi kana e bɛ nin dɔrɔn de kama Ayidara billahi sinon masinya tɛ e la wallahi masinya tɛ e la n'a sɔrɔ dɔnni sira de don de n'a sɔrɔ kala sira de don ni jamana jo sira de don maaw ɲa bɛ to i la mais n'a sɔrɔ kalan sira de don wallahi cɛ o cɛ si tɛ min b'a ɲa jɔ e la wallahi hali anw muru ye denmisɛnninw ye kalan sira ka billahi an ta ɲa jɔ e Ayidara la billahi o de y'a to n bɛ k'a fɔ i b'a fɔ ko wulibali ko e ka kuma bɛɛ bɛ wuli a bɛɛ de bɛ wuli fasojɔ kuma min i b'a fɔ o de ye wulibali ye sinon i bɛ fɛn fɛn fɔ diinɛ kan n darikɛ e bɛ ka kuma o de kan mɔgɔ wɛrɛ tɛ ni e Ayidara tɛ mɔgɔ wɛrɛ tɛ ni e tɛ e de ye kuma fila bɛɛ fɔ mɔgɔ wɛrɛ tɛ ni e tɛ munna e bɛ ka kuma hɔrɔnya la munna e bɛ bɔ k'o contraire fɔ tugun munna an ta n yɛrɛ ɲininka mɔgɔw dalen bɛ Amsarini groupe kɔnɔ an bɛ Ayidara ko de n darikɛ an tɛ ɲɔgɔn nɛgɛ ko an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna dɛ an tɛ ɲɔgɔn nɛgɛ dɛ n'aw y'aw sen don mɔgɔw sen na k'a fɔ aw bɛ mɔgɔw de kɛlɛ Ayidara nɔfɛ n'aw diinɛ dama aw diinɛ ɲɛmɔgɔ damaw n'u bɛ bila ɲɔgɔn na e ka bila ɲɔgɔn na dɛ Ayidara tɛ kumakan jɔlen fɔ dɛ wa Ayidara jɔlen t'a nɔ la dɛ wallahi jɔlen t'a nɔ la Ayidara bɛ kɛlɛ kɛ ka jigi da mɔgɔ dɔ de kan wallahi Ayidara bɛ ka nin kɛlɛ in bɛɛ kɛ k'a yɛrɛ kɛ victime k'a jigi da a kɔ mɔgɔw de kan dɛ n'aw de jigi fana bɛ Ayidara kan aw bɛ fufalaki kɔnɔ mɔgɔ ka bɔ o la pewu n'a y'a sɔrɔ aw jigi dalen bɛ Ayidara kɔn de kan k'a fɔ Ayidara ye diinɛ ɲɛmɔgɔ de y'aw bolo diinɛ ɲɛmɔgɔ tɛ dɛ jama ɲɛmɔgɔ de don jama ɲɛmɔgɔ ni diinɛ ɲɛmɔgɔ tɛ kɛlɛ ɲɛ Ayidara ye jama ɲɛmɔgɔ de ye o bɛ faamu mais diinɛ ɲɛmɔgɔ tɛ dɛ parce que diinɛ ɲɛmɔgɔ n'i ko i bɛ kuma hɔrɔnya la i man kan ka kɔrɔmatigɛli kɛ o non e ko e ni Diko bɛ kuma Diko bɛ e wele n'aw t'a tɔra kɔrɔmatigɛli de la est ce que aw ye diinɛ ɲɛmɔgɔ ye aw tɛ diinɛ ɲɛmɔgɔ ye o non aw nana kumakan dɔ de di mɔgɔw ma o jɛlen ka di mɔgɔw ma mɔgɔw k'a faamuya nka badaw de bɛ kuma compliqué ka di mɔgɔw ma badaw de bɛ kuma yɛlɛma ka di mɔgɔw ma o bɛ faamuya cogo jumɛn de la surtout kɛrɛnkɛrɛnyana Ayidara yɛrɛ ale yɛrɛ jigi dalen b'a kɔmɔgɔw de kan ni kɔmɔgɔw ninnu jigi bɛ Ayidara ye aw bɛ fu de la dɛ ɲɛmaaw ta ɲɛ dɛ mɔgɔ si t'aw ɲɛ Ayidara jɔlen tɛ la c'est-à-dire Ayidara kɔni jɔlen tɛ n'a nana kɛlɛ de la ko a nana balaw de la aw tɛ Ayidara ye dɛ aw de bɛ sa aw de bɛ ta bɛ tiɲɛ Ayidara ka foyi tɛ Amsarini ka kɔ la parce que n'a y'a sɔrɔ ko a jɔlen don a kumakan kan a b'a dɔn a bɛ tiɲɛ kan a b'a dɔn a ye min fɔ wulibali de don ale yɛrɛ ka kuma ko wulibali n'a y'a sɔrɔ i ye min fɔ enveloppe ko la ko wulibali de don Ayidara a ma se k'i yɛrɛ justifier e kan bɛ Diko ma i kan tɛ Diko ma ni Diko b'a dɔn a m'a minɛ o ye Diko de kungo ye e bɔkun ka n'i yɛrɛ sigi de ne kan tɛ n kɔrɔkɛ ma kɔrɔkɛya de bɛ yan kɔrɔkɛya de bɛ yan i b'a fɔ don min na i ye kɔrɔkɛya de fɔ i b'a fɔ don min na i y'a yira k'a fɔ ko e ni Diko de ye kɛlɛ ɲɛ ko aw bɛ ɲɔgɔn wele i m'o kuma fɔ munna bi ne bɛ n'i sigi k'a fɔ i kan t'i kɔrɔkɛ ma ale sen tun t'a la munna o ye jituya de ye o ye siran de ye cɛbakɔrɔ dun man kan ka siran o ye siran de ye donc diinɛ birifini a y'o baw kan quoi a y'o bɔ yen anw maliyɛndenw tɛ sɔn an kodɔnnaw tɛ sɔn an faamuyalibagaw minnu mago bɛ faso la de olu tɛ sɔn voilà. musow ni segin a kan dɛ a ye sabali a y'a cɛw bonya a ye barika ɲini a y'a ŋaniya ɲɛ a ye walidenw kanu a denw bɛ kɛ bali ye wallahi ni maa o maa den kɛra bani ye o kɔni den kɔni t'i bolo o kɔni b'o fɔ i den bɛ kɛ cɛ ye i den bɛ kɛ maa ye maa min lajɔlen don a sen fila kan maa min kariyalen don a nin na maa min fana n'a ye ko kɛ a bɛ sa o kan kelen in kan dɛ an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna dɛ ni maa o maa sɔnna k'a fɔ ko e den ka kɛ komi Ayidara n terikɛ den t'i bolo dɛ an kɔni b'o fɔ quoi jɛya ka nɔgɔ b'o la dɛ ka n'i jigi da o kan fiyewu wallahi o ye jigilatigɛ da ɲɛ wallahi Ayidara nana jigilatigɛ kuma de fɔ tan e tɛ se ka bɔ ka kuma ka tila ka n'i yɛrɛ kɔntɔrande e tɛ se ka bɔ ka kuma tugu kana k'a fɔ i b'i yɛrɛ justifier mɔgɔw ye quoi Ayidara a tɛ passé o n'i ka mɔgɔw ma nin yɔrɔ ye dɛ anw b'a fɔ mɔgɔ bolo k'a fɔ ko ne bɛ Ayidara defa dɛ ne y'o de fɔ n ko ne bɛ Ayidara defa faso jo sira de kan a bɛ ka baara min kɛ faso la n'a bɛ ka transition soutenir kun min na ne bɛ Ayidara defa o kan de kan sinon ne tɛ Ayidara defa diinɛ kan wa ne tɛ diinɛ ɲɛmɔgɔw fana defa diinɛ yɔrɔ kan mais ko n'a sera kalan yɔrɔ de la Ayidara tɛ jate o yɔrɔ la kuma yɛrɛ o kɔni tɛ ko dogota ye o n'a sera k'a fɔ ko diinɛ yɔrɔ kalan Ayidara kɔni tɛ jate o la mais faso jɔ la a bɛ jate faso jɔ la kɛ parce que a jɔyɔrɔ bɔ la a ye baara caman k'o la ni ballon b'i sen kɔrɔ fara tɛ k'i la dɛ ballon b'i ye fara tɛ k'i la bon ballon bɛ e sen kɔrɔ fara tɛ kɛ e la
o ba ira toujours diko be ka bi e kande parce que ni yoro de la aba ira ka fo comme aller victime de mo bina kande o or que mo ma bi ka iri ka kele tike o iri ka kele be tike iri kele tike iri nani sigi tugo a ntunta dota iri ka kele tike o ne ma kele tike jonde ya tike eni mo ere te nyogona wa mo ni ere te nyogona e yere ni yere kunde be nyogona ay fogal nunu lamede ay dara na yere kundoron de be nyogona billahi nyankali alala ana yere kunde be nyogona edi kuma flame be fo e ko mo were te ni ete o chediri o la diria kam bi da ay dara de ni mo were te ni edete jonko ko ay dara te ube ay dara be e bora ki yere ziti fietu o ba ira ka fo yere dalen bala yere te wallahi ete hakilna min bi la fana ote sino iti yere ziti fio kona kala yara bena bi ay dara de ka ede akala yere bolo ede asuma yere bolo jonde akala ya ebolo jon personne die kono mo sima akala ya ebolo bi ambe ka video min décortiquer tande ere de akala yere bolo ere de nana kan yere jabi ere nana kan yere justifier jonde akala ay dara bolo abe ninde ke dro ma ba fo non mo be ka bi ay dara ka be ka ay dara kele mais te ka kelo ambe ko refo islamia tena o jihadi sugu bla anka jamana konote ka walidon fa fu falaki papa ka te boala walidon de be sa o don te sa na be ke kele olu de be nyogon so yoro la ka nyogon gosi ni muru ni jasiwe e besewe olu de be marfati nyogoma aw se fo itala aw se aw dente aw musote ate pasio bo ode ni balaw be tike har ni kera balaw ye balaw mi ni danyoro tala ay dara eni kele de be nyogona ini dini nyemo fo ite nyogona o kro ay dara en na kuma mi fo malien de unye ka afrika kutuba kono tiete wallahi billahi tiete ay min fo ko envelope dira mo ma le nyana ni ay abora kana yere justifier ay kuma fu falaki de fode je dis je répète kuma fu falaki de do sinon na tu ma kuma fu falaki fo ata yere justifier de e justifier ku okora ita fa kuma kan yere e ga kuma kan yere mo manga ka dala beya ta domine ye kuma info beya ta kanyesi diko de ma a beya ta kanyesi diko de ma kitun kan be diko de ma awane ya famia fana mali wori be mine yoro mina kana mali kono arabu be wori minde kana mali kono mami bo nyembo ya la mali kono ne bodo ne rebo kalam mo tigido mbodo mbeto ka fonga video kono gosman solo utrawre do wori be di ale de ma ina fantaun de me ba ke misiru ni kala soro ibe mobulu sa ibe ta Dubai ibe ta Canada ibe ta ke villa ko dine ante ka nyogon se ante tie fo nyogon na mali karamo utia che ay tawga tilasa nununte wallahi nyemote amsardini mo ko awa ay dara be kuma fo abeni kuma nununde fo bi anana yere ke ka jama de nyanga yere ka ni justification kono mo te ni nerete awa mo werete ni nerete awa mo te senela che ay dara eni mo si te nyogona mo si e kelende be ka ni kuma mbe fo horonya la e kelendro ibora yika kuma fo mo ma kuma inana tuku ka kuma tuku ko ma obe ka bi ka ko eni kasate John de Doa ni manka ngula iba fo kono kone bora ka kuma bal jumen de be epie koro bal jumen de be ballon jumen de be epie la ballon teo ballon jumen e de la ka bido jona e ma de ka bido mo shila personne karangela fo ite de ma almamis fo ite sera ka bido mo mina ateo ati encontre le bursu kono mo e olu de hakili mine koju bursu kono mo yere de e do na olu de no hakili che kosobe aha o mandia ndarga be fode ante karamo ko la yande ma o karamo ayu conseil c'est très important am sardini ne yere ne 24 na ode ronde ne be ko kuma fo awde o ama bien e che na ma bien ode kam ko anyo defo min ko idara bi sarade bi am sardini mo ode defa ndarge bindam sardini yere ka ku yo wori min dia ku ga bona factory yake ko do tate ko nyako ko do tate ko nyere yo min di konga wa habia ukele ku yo wori min di ku ga bona factory ero te ko do tate awa ay dara mi fo tiete ani mate nyogona ay kuma kan mi fo dana ya te da o kuma kan ka wa moti bolo fa o kuma kan ka abado kuma kan te tie prevuta bolo asera na conséquence ko ka yelema kana yere justifier tiete voilà ni yayi ni ko tora dro be bi wuli e ko koro yili tane ay dara ni eso sora ni bebe wuli ay kono sanga kuma fo jele ya ka doni ko ay dara c'est très important bani iyo iga foso jola ibe wani mando la mais horonya langa kuma fo chinye de kankwa ni eso sora bebe wuli depuis alaka edda yitumbe fali wotoro de kono mawde sonaka etakibla saton kono bi maw
adamadenw sino ere ka doromete awa alama dima kurana kalama dima foi ma dima itumbe tiɲɛ min fɔ malidenw ye itumbe ka tiɲɛ min fɔ faamaw ye malidenw ka hakɛ o de y'a to jamana tugiri ko de o de y'a to maaw tugiri ko parce que itumbe ka fɔ de malidenw bɛ tɔɲɔ yɔrɔ yɔrɔ jamanadenw bɛ tɔɲɔ yɔrɔ yɔrɔ i ka hakɛ minɛnen b'u la yɔrɔ yɔrɔ o jamana barika to jamana la o jamana ɲɛmɔgɔ wallahi o tɛ silamɛ o ye kafiri de itumbe k'o kuma ninnu de fɔ o de y'a to jama tugiri ko e ɲa t'a la i ka video kɔrɔw n'i ka video kuraw a bɛ komi lagara ni arijini a bɛ komi nuha tile ni bi tile i tɛ hari ɲɔgɔn ɲɛ yɛrɛ an bɛɛ b'o dɔn o de y'a to maliden fanba tuguri ko i tuguri ko k'i kɛ kira ye i tuguri ko depuis i bɛ balo la fɔlɔ mɔgɔw bɛ k'i batu fɔlɔ k'i kɛ jɔ ye fɔlɔ k'i kɛ jɔ ye mɔgɔw bɛ k'i batu fɔlɔ depuis i bɛ ɲɛnamaya la fɔlɔ mɔgɔw bɛ k'i batu fɔlɔ i bɔr'o la i t'a kɛ de sisan ayi concert kɛyɔrɔ la dɔn tɛ tugun dɛ aw bɛ taa kaburu dɔn de la musow bɛ taa cɛw bɛ taa ka taa kɛ concert la o de y'a to n ko diinɛ yɔrɔ la n ko an tɛ kuma mɛ n'an bɛ faso jɔ la parce que an kanu ɲagami ɲɔgɔn na n'an bɛ faso jɔ kɛnɛ kan i bolo bɛ kɔrɔta Haidara bilahi n'an bɛ faso jɔ kɛnɛ kan an sari ni mɔgɔw an b'u bolo kɔrɔta mɛ diinɛ yɔrɔ la papa bilahi a ye t'aw ka ci la i fɛn fɛn bɛ kuma donna ɲɔgɔn nɛgɛ kan de don sa bɛɛ b'aw don cɛ sirila n kɔrɔkɛ n'o ye Sheikh Muhammad Diko ko f'u ka Haidara n'a fara jɔn de b'aw fara depuis ala ka e da e ni Mamour Diko yɛrɛ ma jɛ surtout aw ka fara ka bɔ ɲɔgɔn na aw jɛra dɔn jumɛn aw ma jɛ o e ni Diko jɛra maliyɛndenw ɲɛna o tuma e bolo anw ye lagalagatɔw de ya e ni Diko tile kelen ma bɛn an ɲa t'aw la de ya hali e ka denmisɛnninw tɛ Diko fɛ Diko ma kɛ e fɛ e yɛrɛ ma kɛ Diko yɛrɛ fɛ aw si tɛ ɲɔgɔn fɛ mais anw ka kuma bɛ yɔrɔ min kan dɔrɔn anw ko de aw tɛ fasodenw de kun kari ɲɔgɔn na parce que aw si tɛ diinɛ kɔ la kɛrɛnkɛrɛnyala ye Haidara yɛrɛ tɛ diinɛ kɔ yɛrɛ diinɛ ko kuma yɛrɛ an tɛ kuma o kan yɛrɛ an tɛ kuma o yɔrɔ kan e fanfɛla fɛ ayi e tɛ se ka mɔgɔw kun kari ɲɔgɔn na parce que n'a bɛ kɛ ko ko ye e de ye ko in latigɛ n'a kɛra ko ko ye e de ye kuma fila fɔ e de ko wari dira a dira jɔn de ma sa munna de e bɛ siran nin jama in bɛɛ bɛ e ko e bɛ dɛsɛ ka mɔgɔ tɔgɔ fɔ munna de e bɛ siran c'est-à-dire e ye Mali silamɛ ɲɛmɔgɔba de ye e de bɛ Mali silamɛw représenter bi e bɛ siran nin ko in bɛ kɛ e ɲɛna e dun b'a dɔn fana ko in bɛ ka kɛ taa cogo min na a bɛ lagosi de lase Mali silamɛya la e ma sɔn k'o kuma fɔ dɛ i ma sɔn ka réalité fɔ mɔgɔw ye dɛ munna e bɛ t'o fɔ mimɛri de sanfɛ ka kɛ kɔrɔmatigɛli ye i bagabagara dɔrɔn i bolitɔ bɔra ka na media sanfɛ cɛ n ka cɛ farinya bɛ yɔrɔ jumɛn aw ye Haidara sɔrɔ yɔrɔ jumɛn anw de ye Haidaraw ye anw tɛ nata anw de ye Haidaraw ye anw ye cɛfarinw de anw ye Haidaraw de bilahi an tɛ bɔ an kumakan kan ni tiɲɛ b'i ɲɛ kisɛ kan b'a fɔ Haidara ninnu filɛ i bɛ maa de ka tiɲɛ fɔ mɛ i yɛrɛ ka tiɲɛ i tɛ se a la dɛ a ye bani ka video bɛɛ ta k'a lajɛ a yɛrɛ ka tiɲɛ a da tɛ maga a la dɛ a bɛ se ka maa wɛrɛw ka tiɲɛ fɔ yɔrɔ jan de la maa minnu t'a sɔrɔ ka kuma maa minnu kumakan tɛ se a ma mɛ a yɛrɛ ka tiɲɛ wallahi bilahi a tɛ se a la c'est pour cela que i bɔra o ko Haidara finma yɔrɔ jumɛn dugu jumɛn na n bɛ na le video bɛ n bolo yan o voilà k'u ka hɛrɛ k'u yɛrɛ kan ne ni Diko bi ɲɔgɔn kalama diinɛ na silamɛya sira kan ne n'ale bi ɲɔgɔn kalama diinɛ yɔrɔ la i ni Diko tɛ hakilina kɛlɛ n'aw tɛ ɲɔgɔn kalama aw bɛ ka jama min b'aw kɔ aw bɛ k'olu de utiliser c'est clair aw bɛ k'olu de utiliser depuis ala ka e da e ma sɔn Diko ka hakilina la depuis ala k'i da Diko bɛ sira o sira kan e bɛ sira fara e bɛ sira o sira kan Diko tɛ sɔn sira ma Diko b'o sira fara bon diinɛ yɔrɔ la anw ma deli ka ɲɔgɔn ye hali tile kelen diinɛ yɔrɔ la de e ni Diko ma ɲɔgɔn ye hali tile kelen aw anw man di ɲɔgɔn ye hali tile kelen diinɛ yɔrɔ la Diko b'a dɔn e ma kalan Diko b'o dɔn Diko b'a dɔn e ma kalan diinɛ yɔrɔ la Diko bɛ e jate diinɛ yɔrɔ de la Diko ti jate o mais adamadenya ni jamana aw bɛɛ bɛ jamana kelen kɔnɔ a bɛ se k'i jate o niveau de la mais diinɛ yɔrɔ la e ni alimami si tɛ sira kelen na a ɲɛmɔgɔ foyi tɛ a diinɛ ɲɛmɔgɔ foyi tɛ Mali kɔnɔ e ni min bɛ sira kelen na ko kalanjan b'a la a tɛ i ni fɛn fɛn bɛ sira kelen na o yɛrɛ maa minnu bɛ yen minnu yɛrɛ de dɔnniya yɛrɛ t'u la fewu tɔgɔ parce que ni donna amsadini kɔnɔ ou bien ni bɛ k'u supporter ni bɛ k'u défend i bɛ tɔgɔ sɔrɔ dɛ i bɛ tɔgɔ sɔrɔ i bɛ sanga sɔrɔ wa jama caman de b'i kɔ la o de y'a to caman bɛ yen i bɛ e nɔfɛ sinon taa i ka ci la dɛ e ni karamɔgɔ si tɛ sira kelen na a b'i wele n b'a wele cɛ i b'a dɔn dɛ a t'i wele sa cɛ n'a bɛ wele e sigi ko anw ɲana k'a fɔ i b'i yɛrɛ justifier sa Diko bɛ e ka mara de kɔnɔ silamɛya kɔnɔ bi silamɛya sariya kɔnɔ bi munna e bɛ bɔ k'i yɛrɛ justifier o Diko kelen in ye a dun ma e tɔgɔ fɔ munna e de ye kuma fila in bɛɛ fɔ mais ne y'a to yɔrɔ la o munna e de b'a fɛ ka mɔgɔw kari ɲɔgɔn na dɔrɔn
e de b'a fɛ ka malidenw bila ɲɔgɔn na e de b'a fɛ ka kɛlɛ don silamɛya kɔnɔ e de b'a fɛ ka na ni jihadi ye pour que walidenw ka kari ɲɔgɔn na sa e tɔgɔ ma e tɔgɔ fɔ a m'i jamu fɔ e bɔ ko ka n'i yɛrɛ justifier mɔgɔw ye ha i bɛ n'i yɛrɛ kɛ victime ye mɔgɔw ɲɛna tugun ha ko kuma dɔw fɔra sisan ni ko kalayara dɔrɔn i bɛna de bɛ maa gɛn ko k'a da i dara kunna ko kuma dɔw fɔra o fitinɛ mɔgɔ ninnu ni ala y'u to kɔfɛ k'u wulila ko diko ka kuma ko a kan bɛ a dara de nin bannaw nin vocal in banna n bɛ nale o a dara n bɛ k'o de fɔ sisan n ko hali diinɛ yɔrɔ la e tɛ jate n bɛ nale o hali diinɛ yɔrɔ la ko donna si t'i jate o yɔrɔ la an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna de i bɛ jate yɔrɔ min na o ye nin yɔrɔ de nin yɔrɔ faama kun tɛ mali kɔnɔ voilà mais bi an b'a ɲini an ka sɔrɔsi denmisɛn ninnu fɛ u ka n'u kɔ don dɛ u ka fanga sigi jamana kɔnɔ ka taa voilà Aïdara bɛ jate faso jɔ kɛnɛ de kan parce que a bɛ dusu don mɔgɔw kɔnɔ ka ɲɛsin faso de ma sinon diinɛ tɛ de diinɛ fan jumɛn o ye diinɛ sugu jumɛn de o tuma o diinɛ maralen b'aw bolo valise de kɔnɔ wa mais non i bɛ jate faso jɔ kɛnɛ de kan parce que ka da la i bɛ kuma min fɔ i bɛ faso kanu de don mɔgɔw la i bɛ dusu de don mɔgɔw kɔnɔ ka ɲɛsin faso ma i bɛ jate nin yɔrɔ dɔrɔn de la awa anw yɛrɛ mago b'i la yan de parce que anw b'a dɔn an bɛ manden de an mago b'i la nin yɔrɔ de la mais diinɛ yɔrɔ la i tɛ papaga dɔw la papaga i t'a dɔw la komi i bɛ kuma dɔ fɔ nin vocal in kɔnɔ mago bɔ yɔrɔ de la jamana o jamana bila la yɛrɛ ye désordre la a bɛ laban guerre civile da ma ɲi siga t'o la mais an bɛ fɛ an ka fanga ka jɔ a jɔyɔrɔ la siga t'a la fanga ka jɔ a jɔyɔrɔ la fanga ka jɔ a jɔyɔrɔ la fɔlɔ Aïdara ka wajulu bɛɛ tun ye nin de ye depuis anw faw tile la a bɛ ko ko fɔ ka jamanadenw ka hakɛ ɲini bilahi a bɛ ko ko kɛ jamanadenw ka hakɛ mais depuis Aïdara ye bɔra nin kɔnɔ dɔrɔn c'est fini c'est fini c'est fini doni banna ye parce que i ye kuranna sɛmɛ o k'a kɛ hakilina de ye ala ka jamana in kɔlɔsi dɛ Amin, ala sɔn. n ye nin fɔ wula in na walahi dutigiw bɛ ka fanga ka b'u denw kɔrɔ voilà muso dɔw kɔnɔma de jiginna sira fɛ u sirannen u kɛlen k'u ka minɛnw cɛ ka b'u ka dugu la k'u bɛ dugu wɛrɛ makɔn mali kɔnɔ yan kɔnɔmaw jiginna sira fɛ denw sara bien mais bamakɔ misiriw bɛ yen minnu bɛ ka ninnu bolo kɔrɔta k'a ɲɛna Aïdara faso jɔ kɛnɛ ka i bolo bɛ kɔrɔta bilahi hali maliyɛndenw tɛ siga o la faso kanu n'o ye kɛlɛ ye o bɛ la mais i bɛ ka faso kanu ni fɛn dɔ de ɲagami ɲɔgɔn na min dɔnniya t'i la de parce que i y'o sira bila a mɛnna aw y'a ye nin yɔrɔ la a b'a la ko misiri dɔw bɛ yen olu ye maafagala jihadisi minnu b'an bolo y'u bolo kɔrɔta k'u b'u dɛfa est ce que a bɛ se ka misiri tɔgɔ fɔ mais an b'a dɔn a kan bɛ misiri minnu ma bon n'olu bɔra ka kuma tu a bɛ bɔ ka justifier a tɛ se kɛlɛ kɔrɔ kɔ bilahi Aïdara tɛ se kɛlɛ kɔrɔ jamana in sɛgɛnna mais n ye min fɔ a bɛɛ tun ye faama tɛ mali kɔnɔ o ye tiɲɛ faama kun tɛ mali kɔnɔ mais bi an b'a ɲini an ka sɔrɔsi denmisɛn ninnu fɛ u ka n'u kɔ don dɛ u ka fanga sigi jamana kɔnɔ ka taa jamana o jamana bila la yɛrɛ ye désordre la a bɛ laban guerre civile da ma ɲi o ye tiɲɛ mais désordre bɛ yɔrɔ jumɛn a bɛ misiri kɔnɔnaw de la walahi désordre bɛ yɔrɔ min Mali kɔnɔ de misiri kɔnɔnaw de don jihadisiya bɛ daminɛ yen de ka fariya dɔn maaw dusukun na misiri kɔnɔna kelen ninnu de dɔn dɛ olu dɔrɔn de don olu dɔrɔn de don i bɛ maliyɛnw sigilen ye yɔrɔ o yɔrɔ misiri kɔnɔna in de don i bɛ se ka heure 2 3 sigi wajuli kɛ yɔrɔw la i tɛ hali u yɛrɛ hali ka wuli ka taa sugunɛ kɛ bilahi i t'a kɛ ko parce que i bɛ ka min lamɛn i bɛ ka min lamɛn dɔrɔn faso jɔ kuma tɛ dɛ i bɛ ka min lamɛn dɔrɔn n ko o de kɔlɔlɔ b'an kan o de degun b'an kan aw ko cogo di Aïdara aw ko cogo di mais misiri minnu bɛ yen e ma sɔn ka misiri kelen ta n'a tɔgɔ ye dɛ anw b'a dɔn misiri minnu tun bɛ yen n'u tun bɛ ka jihadisiya dɛfa maa i ka misiri bɔ o la dɛ ni e tɛ se k'a fɔ anw b'a fɔ aw bɛ ɲɔgɔn kɔrɔma tigɛ silamɛya yɛrɛ aw bɛ ka ça fait ne t'a dɔn diinɛ ye maliyɛnw ye diinɛ faamu cogo min ne m'a faamu parce que nin bɛɛ haramuyalen don diinɛ kɔnɔ dɔnnikɛlaw b'a dɔn kalankɛlaw b'a dɔn aw bɛ ka fɛn fɛn kɛ ta diinɛ y'a bɛɛ kɔniya kɔniyali dɔrɔn tɛ de a haramuyalen de don complètement mais aw bɛɛ tagala ye nin de o ye diinɛ sugu jumɛn de ye n ka maaw nɛgɛ ka balo maaw la
ibe wori min dia kan sangorota e ni ndron diro ngal mami jama mitande u ka fanga sigi jamana in kono fanga ka sigi sharia ka bola boli tugola Allahu akbar ubeke cheni kala foite ya jamana in kono minga cheni ka jugu ka teme sella cheni kala nunga ay o tande o tande ay dara o ti har dogola ibe foni nyoro la de sallaw ibe chiali kede comme yere bora ka chiali min dabo sisan ere sembe ni konana parce que bora ka min ke na fitna tun janyana atumeke fendoye ambe nyina nor tako ala ya ka mata nyefe de mais na tun tara nyefe atumeke fitna mi afanga ka bunde o yekelenye ibe ga min fo chiali be damine salikela o de la parce que awde salibaga chaya ko lu konte ki ko islamu ye ka sura islamu ted mawma wa ka jamala ko islami doy mama ba aw no fi nu ba to man fo ko islami doy man islamia betande ete salete souete jagabo me ka tugo karamo do kontro e ga karamo do defadro e islami de awambe ninke chuko de la awde tiali no ka bu jamana be tiali o tiali la awde do ambe kololo la awde do menu ye ni kuma mbe foli la masite kuma yadi ka masite kuma kufa kan ngoni de problème masite blanye fe a ninkele nyanga kele de onga armée de bessa orki anga armée kan galo nunun de bu kan galondo anga armée kan galo munun bo do ilade e beta sujuri ke nunun de koro ko dine nyemo de do iba kursido iba bitondo me jaja olumunun be kanga armée bitondo ta ruere ja jolento billahi ibeni kuma mbela me awtawka chila ni ko ja sini ay dara be botu ka résister fiya wallahi akbar ni udda de ne toro udda sera Allahu akbar waji ni seku ye toro ko bi tasuma do jamana na sa sigatola Allahu akbar ni seku ye yoro bi tasuma do ye Allahu akbar ni dina toy ka kra to ko chen ka dina to ko chen ka islamia ma wutu chen ni mo ko fagay ani hasidiya Allahu akbar tamadu aidara nin kuma in kadide nin kuma in gone kuma nyana mai mais j'espère que am sarri mo chama be munu ni sora mbese ga fo sora sube gardu de bawboloy chama bawbolo de mo chama bawbolo anye tenu yu kanadi olu tega fara armée kan olu ka fara armée kanki jama mbe e bolo ani gardi koro munu be bolo sécurité dama mbe e bolo aidara chewka chade o ye kelenga sécurité olu kanga mumbara ke sista olu be siga fara na soro iba fo kunindi ala demade ikata fara armée kan na so ebe ka fo chuko mina be ere disku na tende ante manipuler anyo de fo iye bara munun ke olu dona kaba ni yamma jamolu be fam me yere fana kan isembode ega sécurité min be munun be eno fe yoli la idara cha jama ka chade ango chien fo nyonya na de muna mundela ebe kininde kulosi me mo gote jamana de onni nawo kuma be ni yero de la nya fo tugo na au conseil bi parala aw te bara papagala mali ho conseil islamique te bara papagala mali kono billahi bara kelente obe mina aidara nko ne de na okumana ne 24 de na okumana ne de tumbe fa ga biro kono mado be mbe kala sema olula de mbe kala sema olula de nta fo ko olu to fo yanko mado be mbe kala sema olula de aw te bara papagala billahi mali ho conseil islamique je dis je répète ntu mado diko ta kono membado diko ta temena tama teme chogomina otunya soron fitinde tundu ona tautanya isarme mais aidara kani au conseil ne yere de tumba be kono kelenkele afembe ababe daluya biyande ka sababu ke nina ko kele ka sababu ite bara papagala entre nyini jamana donga hakete islami donga hakete billahi papa ne tumbende abado ufana la nyonka ubika document do monte olu yere korobale unko minu mbine ni na ndemseni umega ka kuma ufo mukoma anga do olu ka ya marute uka ko olu yere nini olu yere kamana gwani Allahu akbar aidara sangoni mbe mi fu ko ngelera yande sisa demsonu munu be bo rezo sanfenu biga kuma ne kante fana nikela bakani bana nikela ne ka papa katola meneti fane nti banene ya membila goshi chokola min ka jugu ya danye o yekelenye aidara ne bolo ede ko yato alama donc o tunye jamanyini kandi
domina ebe boka foko mo be ka eddoya ki mamma si nyamare ni mamme kuma e kato alama aidara enyina no don quoi dongo au ala kota utayo au tay jamanyini de ka confiance daw yereka naw yere ngani ala mimbe ende odon ndonde jaw madi alama billahi au nyaba na rejoin sanfe adogolenta olade au nyaba na rejoin sanfe ante ka guruja femere lade obe ka udado kodola ana obe ka jamana don kuma ele makata kodola ko mununte tiere ambe ka okele nindeka o papier de lanku ka papier de la jadi su nana bianga o masika ko foyi ko bena papier de la réseau munumbe réseau o dona nya jadi su dia awnya jadi su dia ata utado joli mu jukoro utado kuma bi boni no ga fodu yerende sigay no banga maba minuni kata nyoro ndobla kana se anga karamugo bauma Ismail Dramé o kanne ni sera limbema ko kafria mais aidara vrai dire avec la commune qu'est-ce que islamia de doa kuma yere be ni nyoro de kande naw nyaw kafria naw yere dalen bala aw kafira lente ala fe awte ala mini o daka dawla de naw ko ye kafiru ye parce que anya bala obe ka minke ana obe ka min fo on nen ka keleundete bon on ka fa yere aw ye kafiru ye o kuma ka bo onda mais aw yere dalen bala obe ka minke o taw kafiria o sera kele kola na soro aw be islamia de la de o ma se kele kola de munu be ka fo ne kafiri ne be kele kola ne te kele kola ne bado ne be sira minga ne bodo ne be minke ne bodo bo aw be ka minke ka jama in fara nyonka aidara ikoni bado te islamia ne islamia te munde do ebe do mununke dine toyala ikoni bado kono ko te islamia jigiri munun fasa munun be ka da ela dine toyala kif sani kirawiye kif sani fenchama ikoni bado ko te islamia ikoni bodo bon ani almami yoro be mi were fo ni cité islamien diko numbe sira ka ni cité islamien mais est-ce que on be se ga o ke kafiru yewa an ko fota na ya soro aw dalen bala o ya kala aw yere be ka ke wale muno be ka lagosola ko de tina aw ke kafiru ye mais muna aw be énervé muna ba aw dalen bala be ka min fo tien de do parce que abe ka o soro de on be ko de fo tien wallahi tien na fura dro abe bo duskunde la ipe abi so de kon bien aw ba do abe mina aw ba do tiente abalo yoro nyini ni to nyini yiri ani jama nyini abo dronde la sino am mogo foite jamana de nga herala am mogo foitala na ye kuma bambali fenfe na fa mo ya o yere bala o hake de la de wallahi ni kramo ye kuma bambali la jamana nyi ma yu balu ka hake de la sino mari kramo mogo te jamana do na billahi mari kramo kelente mi mogo be jamana do ka hake la o konza isigle ni biche alaje ho konza isigle ni biche ka alaje e ka mali ho konza islamiki laje doro isera ka munde ke mali ende unyesa horonya la sa aya laje doro foi ago ka unana islamia de kama defali kama alaje bige ambebe ka bo ambebe ka ta yorobe islami dembe ka hake minana silami dembe torola silami dembe nyanina bo o jekulumi sigira ka silamu ka hake defo silamu ka hake do ube o yere ka interpropu de do hake min kanga bo eta fe ani eta kanga wori min dawma ani arabu be na ni wori min ni bebe da awma yani nga amba kun fetendo abe pasia abe ka ke jekulu ko de gere na ye doni ke abe bo abadi mo roma bebe balogo yoro nyini de law sino o hite barala aw site barala o donendo aw si be ka balo mo wero de la wali de wero de be ka wori fara ngon ka muga tanta e den jumende be mimbe barala ha wati mi manu de be wuli sino wala wati mi manu de weda ibe bara de la ha yera ya itumbe ke chuko mi no dogolente tiela dogolente musola papa ina na ikera fenye maude kama grâce mau kama mamunu nubiko maudi eki fenya idara e don sigile no bi ere makalanjan ke nga identité minye kalanjan fanaki amage kabakoi me identité min be barala ate o jama kulu minye eta o jama kulu kelen o rebe ki de untatu awa na o ka vide ma sanze mamunu mba uko eko nyininka ko jon kelen de be min ka vi sanzera munu be ka ni cotisation nke muga dorome tanta kalo kono de e jangone to maga groupe be kono menema deli ka bona ka vocal kelenye
Am sardini groupe nyanama fenfen tumbe ne tumba be kono me ne te janfa fede no refongo ma yeredi ne tumba be kono ne be ni combine bela nkani combine bela men tumba be kono me hal don kele ne muga vocali kele ta po parce que be groupe kono nka bona e kana je réseau sans fait wallahi maki nyato munde kama nyere ka horonya oui har groupe do ka mankando kera parce que ne tarani link siga video dole o video tagalen ko fe yake mankanye dogo ko ka nekite dogo ko lute kuma tugu ko parce que ni manika ka soldadi ye nekite o ko fe groupe yere nyemo de nana kuma ni ne anana ne na kuma na ale ya famu ya pera yella do ne onko no ngaw de be ka o yere sege ngoni ne mako ba ko vokalu la ne rete do ka groupe yere kono ne ba ka groupe filtré de ka soronta kono mba filtré aw be vocal fem blamba beta ngome ne yere be min kono ka fo kone kano vocal yere jo sanfe o koro ede ndo na uka ka bonawe ado ay kuma chama mfonye ale ne miri minya man soro asidire amo jogo soro ne la amo jogo soro ne la de no de fungo mai yere de san joli nebe amsarni ka groupe bauka groupe denunte de nebe ka mi fo groupe denunte o lute mana groupe yede voilà o liu ka groupe nyama wire ne tumba be kono ni net nya mo de am fanate santaji ki mbe tugu ga vocalu samadro kanaje mais on na fato law ya ndo na kono lube ka marché ni ide mi ya ne ka ide te kelenye bonya do de ya to ne tumbu ka groupe ka parce que mado de ne agite groupe la comme bi groupe hake mi be ne ko ma de be ka ne agite no te ne te kuma groupe ka ibe ne agite groupe ka do ne be nga publication de flikata sinon ne te kuma masika groupe ka o tante ne bulu ngobe kuma groupe ka ndo ya soro ibe ka groupe vocal la me ibi ka ide fa kono e groupe keme fulani ko be ne ko ne be ka kuma nimbeka ne be ka tanta ka ne be ka publication de flikana na ba bia o ma de nana ni ne o be nkite ka buke ne ka foi ne te vocal la me groupe ka nde mais adon ya famu mi groupe yere nyemo nana ka kuma ni sanjo libi ne re de anyunu bolo ngombe kite ka buka groupe beka parce que ha domina nuka vocalu bora e kana fo ka fo ko ne de bora nuye mu janfade orka onka kele ano luka beka minke olu tetani nyonye de bebo do ya ero tetani nyonye me mami ka bonya ya to ne yele luka nyo tigide bonya katla ka to akoro hari ka vocal kele ne mason ka jouer orke mado be ko ka vocal ni yoruba ni ne mago be ka groupe ka vocal labbi dugute je ne bu ka vocal be soro ka soron tu ka groupe ka bi ni nabi kele ne te le ka groupe ka o soro chugo be ne bolo ka soro ne ma yelaka parce que ni nyella ka wede ka jama panique mente yelaka ndi mbaw sama kana nyere de maka yarawla obe yam fede mene baw gere nyere la hata alors unyebe kongele mina ko bete na we ay tare sinatala kelendo manu peko sa ni sai tara na zero la mse tola ay tara mo si manyesi ema yere kunde be ki yere attaquer dro personne mo si yere de manyesi ema jonne nyesira ema horonyala mo si manyesi ema ima jamna majamni chogo bela jelena ka soro abarati la kalanti la doniati la joroti la masi de masi ema ni ere mai ebe niveau minabi e manga ka kuma be boy dakono wallahi billahi aidra surtout kani sigi ka fu bi résistifier mo wore obise ka keria ni mabe se mai ka keleli c'est facile pour que ka ekele c'est très facile akanogo oti ko gelenyo ka ekele akanogo parce que ambaro kalande munumbi no fe kete ka chila mbena na asoro mi ga video insupprimer quoi ika demsenu ga video do bia munumbe ki majamu chogola kabakotia ayala mede kata Sherif Usman Madan Haidarala kata bla Imam Husaini na abi be fa biworo ani nani de Allah awni alaw talachi ayala mede aw yere ni alaw talachi doni kela kalankela ko yere de kalanendo hakilima be ni famu chugudi hakilima be ni famu chugudi nunumbe kaidara majamu munde kama jamaa toko parce que isanga bako mais baro vient vrai que ni cité chien ata Usman Madan Haidara mo ke biworo ani sabana o de be beshi sai na aliyu muso Fatima faish kira Muhammadu sallallahu alaihi wa boni ko nunum bela jelema ikata enna e ka beto fo kana iteso che angara nyogo negesa aidara jamu daire la che farnya jamu de do abana mbo fo kan no bola de sino
k'a fɔ ko kira mɔden de don kira mɔden bɛ jamana minnu kan olu dɔnnen dɔn dɛ an b'o fɔ ka nɔgɔ b'o la dɛ olu dɔnnen dɔn dɛ olu ni Aidara ka jan ɲɔgɔn na komi Jɛlɛjala ni Baji de aw kana ɲɔgɔn nɛgɛ dɛ aw de bɛ ka Aidara kɛ kira ye k'a kɛ fɛn bɛɛ ye ko kira mɔden kira jumɛn de mɔden de don fo n'a sɔrɔ kira min falenna Mali kɔnɔ kɛ sinon an bɛ kira min dɔn Muhammad ibn Abdullahi non Abdullahi den o mɔden tɛ kira o mɔden tɛ ni Aidara ye dɛ ye ni sɔrɔ yɔrɔ wɛrɛ de hali o mɔden tɛ sirifuke ɲɔrɔ o ye Mauritaniyen de ina ni sigi Mali la a banna sinon billahi kira mɔden ta aw ye bon nin bɛɛ bɛ amsarin de kɔnɔ jalu b'a kɔnɔ fɛn bɛɛ lajɛlen b'a kɔnɔ dundu t'a tiɲɛ tɛgɛrɛ t'a tiɲɛ foyi de tɛ ngalontigɛ yɛrɛ t'a tiɲɛ a bɛ diinɛ kelen de amsarin kɔni ambiance kɔni n'o kɔni ka di ye don a kɔnɔ o t'i ka diinɛ tiɲɛ a tɛ foyi tiɲɛ an ka taa an karamɔgɔ Sherif Suman Madane Aidara mɔkɛ 40 ani sabanan a bɔra min na a 40 ani sabanan o de bɛ bɛn Sheikh Abdul Qadir Jilani ma kutubur rabbani a y'a lamɛn dɛ maa joli joli de kumana bɛɛ y'i ka détail di mais sini si ta ma kɛ kelen ye sini si ta ma kɛ kelen ye Ala ni tɔgɔ ni sanga kama ni Aidara kama surumɛ ɲɔgɔn na dɔrɔn a banna Ala ni tɔgɔ ni sanga kama bɛɛ bɛ ka kuma ni karamɔgɔ denmisɛn ninnu bɛɛ bɛ ka kuma ta hali i b'a dɔn ninnu kɔni dɔnni yɛrɛ tɛ ninnu nɔ dɔnni kelen tɛ ninnu na parce que ninnu nafa ka dɔgɔ an tɛ kuma ninnu kan mais an bɛ ka yira mɔgɔw la i bɛ ka min fɔ Aidara ma Aidara bɛ nin bɛɛ mɛn kelen kelen a b'a tulo bɛ nin bɛɛ la kelen kelen fana voilà kadiriya bi maa o maa bolo a bɛɛ ka kadiriya taara o de la n ka Sherif Suman Madane Aidara fɔ aw ye minnu ko ko kira bɔnsɔn tɛ cɛ 66 de b'a ni Muhamadu cɛ a y'a mɛn hakili jumɛn ni bɛ don hakili jumɛn na n'i b'i yɛrɛ kalan galon bon olu bɛ théâtre bɔ de la ye olu ni diinɛ tɛ ɲɔgɔn kalama o olu kɔni amsarini kɔni bɛ théâtre bɔ de la n kɔni b'o dɔn o dɔnnen don mais n'u bɛ théâtre bɔ kɔli la kɔni i ka dɔnni kan faso la komi i bɛ k'a kɛ cogo min an mago b'o de la mais diinɛ taasira kan an ka fa pagatɔ la foyi i tɛ foyi dɔw kɔnɔ a dɛfali maa minnu b'a dɛfaw a n'ale yɛrɛ ko pa paga n'i y'a mɛn ko yiri lili de don ko ni lili tɛ yiri o yiri la o bɛ falen cogo di o bɛ taa cogo di n'i y'a mɛn ko yiri a n'a ka bonya n'a ka janya lili de don dɛ lili ye Aidara de ye kalanjantɔ la o ma kalan bɛrɛ kɛ o ye dɔnkilida de kalan a banna dɔnkilida ani dɔn point a banna mais a kɔni a bɛ faso fɛ faso an mago b'o de la mais minnu bɛ diinɛ fan fɛ olu mago bɛ diinɛ la olu fana mago tɛ Mali la n ko problème bɛɛ bɛ yan dɛ diko ninnu diinɛ kɔni tɛ faso ten mais maa wɛrɛ minnu bɛ yen olu mago bɛ diinɛ de la olu yɛrɛ ko faso yɛrɛ nafa t'o la bon Mali bɛ nin situation in de la pour que an ka nin bɛɛ kɛlɛ ka bɔ yen an ka maaw wele ka na diinɛ b'a d'a ma faso b'a d'a ma nin de don sinon e tɛ se ka Aidara lamɛn ta ka Aidara nɔfɛ mɔgɔw lamɛn ta ka Aidara kɛcogo lamɛn ta k'a fɔ yɛrɛ n'e bɛ tila nin analyse la don o don e ka ko k'i yɛrɛ ye o bɛ kɛ waati jumɛn i si jɛra ka ban o bɛ kɛ waati jumɛn bon k'i to Aidara kan nin na k'a fɔ i bɛ taa ni mɔgɔ wɛrɛ ta imaginer ɲɔgɔn na i kɔni b'a dɔn Aidara ni mɔgɔ si kumakan tɛ kelen ye Mali kɔnɔ ani mɔgɔ si ka faamuyali tɛ kelen ye Mali kɔnɔ a bɛ kuma fɛn minnu kan ani mɔgɔ wɛrɛw bɛ kuma fɛn minnu kan i tɛ ɲɔgɔn ɲɛ fo ka diɲɛ wuli n'i y'i sigi k'a fɔ i bɛ nin bɛɛ karakile i bɛ nin bɛɛ jate bɔ e bɛ k'i yɛrɛ ye waati jumɛn waati jumɛn i sigi dɔrɔn k'i miiri e ka mugan ni ne ka mugan ni nin ka mugan o de ye Aidara sankɔrɔ ta bi a banna sinon kuranna m'a d'a ma hadisa m'a d'a ma dɔnni min b'a kun na ni dɔnni bɛ nafolo di mɔgɔ ma Aidara tun t'a sɔrɔ bɛɛ b'a sɔrɔ Aidara ɲɛ ni dɔnni tun bɛ wari di mɔgɔ ma ko kuranna kalan dɔrɔn de don ani hadisa kalan bɛɛ tun b'a sɔrɔ fɔ Aidara parce que a kalan tɛ Aidara la o tɛ ko dogo ta ye kalan kelen a t'a la voilà ko fɔ a ye ka nɔgɔ bɔ o la dɛ e m'a fɔ ko n bɛ ka defa di yan ni bɛ ka defa wa n ye nin yɔrɔ fɔ n ko kalan kelen a t'a la mun de b'a la diɲɛ faamuyali ani ka adamadenw kalan ɲɔgɔn na o de b'a la mais diinɛ kalan o to kɔni t'a la c'est clair ok mɔgɔ bɛna sago fɔ sali an b'a fɔ ko kafiriya n bɛna sago fɔ sali donc n b'aw bila yan ala ka sunkalo in tɛmɛ ko ɲuman ala k'a dan bɛɛ lajɛlen ma hali bi ala k'an sago ɲɛ hali bi an k'an cɛsiri mais aw kana imamu ninnu lamɛn kura ni kɔrɔlen ni imamu ninnu fɛn fɛn bɛ pala la ta a ye taa aw ka ci la dɛ aw kana ninnu lamɛn dɛ i ka diinɛ kɛ ne bɛ k'a kɛ cogo min a kɛ ten point i ka jamana fanga b'o de la i ka jamana o de ka giri point kuma banna yen dɛ sinon aw de bɛ vanvier la ninnu nɔfɛ i denw t'a dɔn ko fɛn yɛrɛ kɛra fo ka diɲɛ wuli Aidara tɛna a denmuso di e ma fo ka buru mɛlɛkɛ
diko tena demso di ema foka dugu kolon meleke nyorombu ye demso wa atena di ema aw de be falon falo la yo itaw jatere aw ta korobo ka cediri aw kam mangoya aw to korobo bada foni bora idara demso nofi ikam mangoya ita korobo bada foni bora diko demso nofi ikam mangoya ma korobo bada foni bora nyorombu ye demso nofi ibena do de la ko jaja ko inte dine ko yeko ko nyede ko no ko ate dima parce que fentembolo ngamilari ka kibolo ke kana nyingali ke maw blakata ibata ka dima ay wula jake demso be rojme maw ma e falon falon ni ngara mawnu no fe foka jiwli etu demso soro ibita worde nyini kana wallahi lu wori ibeto de nyini kana nun te foyle haddine ko te wori mali karamo beten dine ko te wori ite jamana kola ite dine kola me bamune be dine ko fe kene be yende nga nanye choche tegeta ay dara kana boka kuma tugunde ni bi yere justifier koko la ini daluya de kana sino i bora ka kuma fen foni yene be kuma fufalaki ye kele tige isirana kele koro inana awa ite responsable parce que kuma na chomi responsable si te kumate i kuma na chomi nyemo fo ite kumate awa ni amsari mo tado ka fo ibe fili kono ikata video fly mbeta kulaje ibe na do de la no ay dara ite responsable ka barate ni eko OK merci salut mogo mi kɛnɛya ka esɔn dusukun ɲuman na tiɲɛ yɛrɛ la o kan ka ka fɔ dɛ hali n'a ma mɔgɔ min kɛnɛya n'a y'i sɔn dusukun ɲuman na tiɲɛ yɛrɛ la o kan ka fɔ mali karamɔgɔw aw ti sabali mɔgɔ ti se ka ja ne da ala la dɛ mana ko dɔ cogo o cogo la Figa dogo ala de yinda. Ala kira mama duye.